کہنا چاہ رہا ہاں ہوں آپ بھائی سمجھ بھائی میں آپ کے ساتھ ہی ہوں، میں آپ کے ساتھ ہی ہوں. پلیز مہربانی کر کے آپ میرے ساتھ چلے. میں آپ کو جو کوشچن پوچھنا بتائیے تو میں آپ کو سمجھاؤں ہاں گا. یہی تو میں آپ پوچھ مجھے رہا ہوں بتائیے سر. آپ مان سیر کا لو مطلب کیا ہو جمع بھائی 1 منٹ. آپ سیر کا مطلب کیا سمجھ رہے ہیں؟ سیر کا مطلب بتائیے مجھے، آپ شرک کیا کا سمجھ رہے ہیں؟ مطلب ہے کہ سب سے بڑا گناہ، یعنی کہ انسان جب کوئی بھی گناہ کر دے گا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، لیکن اگر کوئی شرک کرے گا تو اس کو قطعی نہیں معاف کرے گا. اگر مان لو تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ سیر کا مطلب کیا ہوا؟ سیر کس کو بولتے ہیں؟ یہ بتاؤ گے نا آپ مجھے؟ بتائیے مجھے آپ. شرک کا مطلب یہی ہوا ہے جو رب کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت کرنا، پرستش کرنا، ورشپ آف گاڈ کو چھوڑ کر ورشپ آف دنیا کی چیزوں کو عبادت کرے. وہ تو اب کیا کرے؟ یہی تو ہوا نا سر. نہیں، رب کو چھوڑ کے مطلب کیا؟ آپ نے رب کو دیکھا ہے کیا؟ جی آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ رب کو چھوڑ کے کا مطلب کیا؟ بھائی رب کا مطلب یہی ہوا ہے جس نے پوری یونیورس بنایا، پوری زمین آسمان کو بنایا، وہی تو ہوئے رب. اور کون ہو سکتا ہے سر؟ ہاں تو آپ نے اس کو کیسے پہچانا؟ رب کو آپ نے کیسے سر پہچانا؟ میرا سوال کو آپ گول گول گھما رہے ہیں میں سر. گول گول نہیں گھما رہا. ارے جمن بھائی جمن اب بھائی جمن گھمانے بھائی کی کوشش نہ جمن بھائی کرو آپ. جمن اونلی بھائی کوشچن اینڈ ایک آنسر منٹ. سر. جمن بھائی صرف جمن بھائی ناراض نہیں ہونے کا. دیکھے آپ کچھ سیکھنے آئے نہیں. نا، آپ مجھ سے کچھ پوچھ رہے تو مجھے آپ کو جی کلیئر سر، کرنا پڑے گا نا. تو آپ غصے کیوں ہو رہے ہیں؟ غصہ نہیں ہو رہا ہوں سر. تو مجھے آپ کو پوچھ رہا ہوں، تو میں آپ کو پوچھ رہا ہوں آپ ہمارے رب کو کیسے جانو گے؟ آپ نے اس کو جانا کیسے؟ جو قرآن نے ہم کو بتایا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوکے، میسنجر آف گاڈ کے بارے میں مجھے ویری گڈ، بتایا، ہم وہی ویری تو گڈ. جانیں گے نا سر. ہاں صحیح ہے. تو اوکے اوکے دیکھیں، تو رب نے ہم کو بتا دیا قرآن میں، اس کی سسٹم بتا دی. اوکے، اس کے فزیکل لو، اس کے یونیورس کے لو، اس کے نیچر کے لو جو ڈیفالٹ ہے. تو ہم کو کہا گیا کہ یہ میری سسٹم ہے، میری سسٹم اس طرح سے کام کر رہی ہے. اینڈ دیس آر ڈو اینڈ ڈونٹس. آپ ایسے کرو گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. آپ یہ جو منع کیا گیا ہے کرنے کو، اس کو کرو گے تو آپ کو نقصان ہوگا. یہ ڈیفالٹ لو اس نے بتا دیے. ویدر یو آر مسلم، ویدر یو آر کرسچن، ویدر یو آر ایتھیسٹ، کوئی بھی ہونے تو کوئی بھی انسان، یہ اس نے بتا دیا. صحیح ہے، یہ اس کے لو آ گئے. اب آپ نے پڑھی کتاب، مسٹر جمان نے کتاب پڑھی. مسٹر جمان بولتے نہیں، میں یہ لو تو نہیں مانوں گا، میں تو اپنے لو بناؤں گا، میں اپنے لو بناؤں گا، میں اپنی سسٹم کو مانوں گا. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ شرک ہو گیا. آپ نیچر کے ساتھ، اس کے فزیکل لو کے ساتھ اپنا لو بنا رہے ہیں، اپنی خود گردی چلا رہے ہیں. اوکے نا؟ تو یہ شرک ہو گیا. تو وہ کبھی معاف نہیں ہوا. کیوں؟ کہ جب اس کے آپ نیچر کے لو کے اگینسٹ میں جاؤ گے، فزیکل لو کے اگینسٹ میں جاؤ گے تو فساد ہو جائے گا، پرابلم ہو جائے گا. آپ سوسائٹی کو پریشان کرو گے، آپ معاشرے کو حیران کرو گے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے بچو. آپ کے جو لو ہے وہ آپ کی اوپینین ہے، وہ آپ کا چھوٹے سے دماغ سے آپ سوچ کے کر رہے ہیں، وہ نہیں ہونا. جیسا کہ انڈیا کا کانسٹیٹیوشن ہے، آپ نے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانا، جو لو گورنمنٹ نے دیے اس کو نہیں مانو. آپ بولے کہ نہیں میں تو میرے لو مانوں گا، تو آپ کو پولیس اٹھا کے اندر ڈال دے گی، آپ پہ کیس ہو جائے گا. تو سیم چیز ہے، وہ معاف نہیں ہوتے. شرک کا مطلب وہ ہوتا ہے اس کی سسٹم، اس کے لو کے اگینسٹ میں آپ اپنے خود کے لو بناؤ، کسی بھی انسان کے لو مانو. تو آپ اس کی سسٹم کو، نیچر کی سسٹم کو چھیڑخانی نہیں کر رہے. آپ کی تو اتنی ایبلٹی ہے نہیں، انسان کی تو اتنی ایبلٹی ہے نہیں کہ ہم نیچر کے ساتھ میں وہ کر سکتے ہو، اس کی کمپٹیشن کر سکتے ہو یا اسے بہتر کر سکتے ہو. نیچر جو آپ کو دے رہا ہے جینے کے لیے، سبسٹنس پرووائڈ کر رہا ہے، وہ انسان تو کوئی کر نہیں سکتا، اس کی تو اتنی ایبلٹی نہیں ہے. پھر آپ بول رہے ہو کہ نہیں میں تو میرے لو بناؤں گا، میں اسی کو مانوں گا. تو پھر آپ فساد کر رہے ہو نا، آپ کرپٹ کر رہے ہو سسٹم کو. جب سسٹم کو آپ کرپٹ کرو گے تو آپ سوسائٹی میں پرابلم کرو گے، ماں بہن بیٹی کو پریشان کرو گے، کسی کو گالی دو گے، کسی کو مارو گے، شراب پیو گے، ہلہ کرو گے، تو وہ کیسے معاف کرے گا؟ کسی پہ ریپ کرو گے کیسے معاف کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. وہ صحیح بات لکھی ہوئی ہے. بتائیے.
सर मैं आपको डिस्टर्ब तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ ना सर। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कर रहे, बोले आप। ये बात समझ में आ गई, सिर का मतलब समझ में आ गया। हाँ मैं समझ गया सर, और आपसे सवालात कर सकता हूँ? आप डिप्रेशन में तो नहीं जाते ना सर मेरे अरे सवालात से? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है यार, अल्लाह की आयतों के लिए मैं कोई डिप्रेशन में नहीं जाता, मैं तो और फ्रेश हो जाता हूँ जब आप मुझसे थैंक यू क्वेश्चन वेरी करते हैं, मच। मैं फ्रेश हो जाता हूँ। आप डेयरिंग क्वेश्चन कीजिए, एकदम डेयरिंग क्वेश्चन हाँ भाई, कीजिए। अब आपकी आप ये लाइव और कितनी देर चलने वाली है? अरे एक मिनट, एक हाँ जमा भाई 2 मिनट बैठिए आप जरा, एक नए कॉलर आए उनको ले लूं पहले, उनको। हाँ क्लाइंबर भाई बोले। नमस्ते। अली मैं भाई एक मिनट। रिज्वाइन कर सकता हूँ? हाँ हाँ, प्लीज ज्वाइन कीजिए। जी नमस्ते बोले मुनाफ भाई। जी, जी एक क्वेश्चन, मेरा एक क्वेश्चन है बोले आपसे। बोले। जी, ये जो अल्लाह है, ये जो एक्शन परफॉर्म करते हैं उसके रिजल्ट्स होते हैं ना? क्या होता है? जब कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं उसके रिजल्ट होते हैं कि नहीं? कौन एक्शन करेगा? अल्लाह। अल्लाह? अल्लाह एक्शंस, हाँ, कर्म करते हैं ना अल्लाह। नेचर नेचर अल्लाह जो कुछ भी करता है उसके नेचर के थ्रू करता है। हाँ, तो जब भी कुछ करते हैं अपने नेचर के थ्रू तो उसका इफेक्ट होता है ना, फल मिलता है ना उसका। बिल्कुल मिलता है ना, ये जो आप कुछ काम कर रहे हो, कोई अच्छा काम कर रहे हो, उसका जो रिजल्ट मिलता है वो आपको नेचर को तो अच्छा ही मिलता है ना। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, हाँ, गलत करोगे तो वैसे गलत ही मिलेगा, जब, परेशान हो जाओगे। जी मुनाफ भाई, तो वैसे ही जब अल्लाह कोई एक्शन करते हैं तो अल्लाह को उस एक्शन का रिजल्ट मिलता है ना। जी भाई जाहिर है, ये तो अल्लाह ऑब्वियस को सी नहीं, वो बात है। आपके लिए सिस्टम, आपके लिए एक मिनट सिस्टम आपके लिए बनाई है ना, तो आपके लिए आपको मिलेगा, उसको क्या जरूरत है? वो कोई अल्लाह को इंसान थोड़ी अपने ना एक्शन का, है। अल्लाह को अपने एक्शन का रिजल्ट नहीं मिलता, फिर क्यों एक्शन करेंगे अल्लाह? मतलब अल्लाह एक्शन करते हैं ना, जैसे दुनिया अरे क्रिएट करना एक नहीं नहीं, एक्शन हुआ, नबी भेजना एक एक्शन हुआ। क्लाइंबर भाई आप समझे नहीं, देखें। हम्म। सबसे पहली बात समझनी है, अल्लाह, अल्लाह जो है ना, अल्लाह जो नाम, जो प्रॉपर नाउन नहीं है, ये एक नाउन दिया हुआ है, तो जो हमारा हम्म। क्रिएटर, हम जिसको क्रिएटर बोलते हैं, अदरवाइज बिकॉज वी डोंट नो उसका फॉर्म क्या है वी डोंट नो। ओके, बस वो जो हम्म। पावर है हम उसको बोलते हैं, और हम उसको, कोई अल्लाह बोलता है, कोई क्रिएटर बोलता है, कोई गॉड बोलता है, कोई ब्रह्मा बोलता है, कोई ईश्वर बोलता है। सबने नाम दिए अलग अलग और सबने डेफिनेशन दी है, लेकिन नो बडी नोस वो क्या है, क्या करता है। ओके, लेकिन उसने उसके मैसेज के थ्रू समझा दिया कि ये मेरी सिस्टम है, ये मेरा यूनिवर्स है, एंड हाउ यूनिवर्स इज वर्किंग। उसका मैसेज उसने दिया कि भाई पीस है, मेरी सिस्टम मेरा क्वेश्चन पीस है, एड्रेस नहीं हुआ ठीक मुनाफ है भाई। ना। तो हाँ, तो उसको उसको रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके लिए है, उसके लिए कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो गनी है, उसको कुछ जरूरत ही नहीं भाई, वो सब कुछ आपके लिए कर रहा है। नहीं नहीं मुनाफ भाई, जैसे कॉज एंड इफेक्ट चलता है ना, तो जैसे आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसका एक रिजल्ट मिलता है। अगर रिजल्ट ना मिले तो व्यक्ति एक्शन ही क्यों करे, या कोई भी एक्शन क्यों करे, कोई भी हाँ रिलेटिव। तो कोर्स कौन कर रहा है? कोर्स आप कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, अल्लाह भी तो एक्शन करते हैं ना, तो अल्लाह किसी अल्लाह रिजल्ट का, किसी इफेक्ट हाँ का कॉज बनते हैं ना। वो अल्लाह नेचर में कोर्स करता है, नेचर में जो भी होता है वो करता है, वो नेचर के हिसाब से होता है, वो उसको उसको जो चाहता है वो हो जाता है, वो उसको क्या प्रॉब्लम है? हाँ एग्जैक्टली exactly. तो जब अल्लाह कोई एक्शन करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है ना, बिना रिजल्ट के कोई बिल्कुल एक्शन क्यों करेगा? बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल। तो जब, हाँ, जी जी, वही पूछ जैसे रहा था। जैसे नेचुरल क्लेमिटी आती है तो उसकी एक्शन है वो, नेचर की एक्शन है वो, हाँ, उसका रिजल्ट आता है। तो जो भी वही उसका तो नतीजा होता ये, है उसकी, उसका रिजल्ट है। हाँ, जी मुनाफ भाई, तो ये जो जब हम जैसे कोई एक्शन करते हैं तो उसका रिजल्ट तो अल्लाह देता है ना, तो जब अल्लाह कोई एक्शन करता है तो उसका रिजल्ट कौन देता है? अरे उसके सिस्टम से आता है ना, उसके सिस्टम ही सब कुछ कर रही है। मैं आपको वही तो कहा ना, कौन देता है कैसे हो गया, उसकी सिस्टम ही दे रही है ना वो। जो कुछ भी देगा, आपको एक बात याद रखनी, जो कुछ भी वो करेगा उसके सिस्टम के थ्रू करेगा। ये यूनिवर्स में जो कुछ हो रहा है ना, ग्लोब के अंदर, उसी से सब कुछ होगा। तो कौन दे, इसके बाद मतलब कुछ अल्लाह नहीं। कोई एक्शन, अल्लाह कोई एक्शन करता है तो उस एक्शन का रिजल्ट कौन देता है? अल्लाह ही देता है क्या खुद से? अल्लाह अल्लाह कोई एक्शन नहीं करता, उसकी सिस्टम करती है। उसकी सिस्टम उसने एक बार बना के डिफॉल्ट कर दिया है, सब डिफॉल्ट है। आप कुछ करोगे अच्छा काम, चाहे आप सिस्टम बनाना हिंदू भी हो। तो एक्शन ही है ना। एक मिनट सिस्टम सुनिए बनाया। सुनिए अभी। हम्म। जब आप जी कोई जी जी। अच्छा काम करोगे, आप अच्छा काम करोगे, वेदर यू आर क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी एथीस्ट, जो भी होने दो, आप अच्छा काम करोगे तो उसका रिजल्ट अच्छा ही आना है, ये सिस्टम में डिफॉल्ट है।
ओके ना। हम्म तो नेचर जो हम्म कुछ भी नेचर में होगा वो डिफॉल्ट है, वो अपना आप हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसने सब डिफॉल्ट करके रखा हुआ है। तो उसको करने हाँ वो कुछ डिफॉल्ट करके करता नहीं, रखा है, वो कुछ करता नहीं है, डिफॉल्ट वो कुछ करके नहीं रखा है। करता, वो इंटरफेयर नहीं करता कुछ। अब वो बस उसने करके जैसे रखा है, आपको समझा दिया। जैसे मुनाफ भाई डिफॉल्ट करके रखा है, तो ये डिफॉल्ट करने वाला कौन है? वही पावर, सुप्रीम अथॉरिटी। अल्लाह ना। तो ये कर्म, ये एक्शन तो अल्लाह ने किया ना। अरे अल्लाह ने नहीं किया भाई, उसके सिस्टम ने अरे किया, उसके यार, सिस्टम ने। देखो देखो सुनो, वो उसका कोर्स कौन बनेगा? जो इंसान, जो दुनिया में इंसान जो हमको काम सौंपा है कि मेरी किंगडम बनाओ, इसको गॉड की किंगडम बनाओ, पीस में आ जाओ, पीस में रहो, उसने सारी चीजें बता दी। अब आप उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हो, नेचर को छेड़छाड़ कर रहे हो, या एक साथ में मिलके एक ग्रुप बना के एक सोसाइटी बनने के बहुत बड़े बड़े गुने कर रहे हो। तो जब आप सोसाइटी एज ए सोसाइटी होल आप बड़े बड़े गुने करोगे, तो फिर नेचर उसका काम करेगा, आपको सजा देगा। वो मुनाफ डिफॉल्ट है वो। भाई, ये जो डिफॉल्ट सिस्टम है, ये बनाने वाला अल्लाह है ना। बनाने वाला क्रिएटर अल्लाह है, बनाने वाला अल्लाह है, सही बात है, बनाने वाला हाँ अल्लाह, उसने बना के दे दिया तो एक बार आपको। देखो सुनो, हाँ, आप समझ ही तो नहीं ये बात। एक्शन करने वाला देखो कौन है? नहीं ये नहीं, एक्शन करने वाला कौन है? अल्लाह ही तो है। ये बनाने एक्शन का भाईजान करने मैं वाला एक बनाने सिंपल सी वाला। बात बोलता हूँ, मुन्ना भाई मुझे उसके 2 मिनट सिस्टम दीजिए, 2 मिनट दीजिए मुन्ना भाई, उसके 2 मिनट। सिस्टम है भाई। हाँ अली भाईजान भाई एक देखो, अली भाई एक अरे मिनट, यार मुन्ना भाई दूसरों को भी तो चांस दो बीच में आप मत यार, बोलो, मुझे दो बीच में मिनट बस दो अली भाई एक मिनट मैं यार, 2 मिनट दो। ओहो अरे अली यार, रजा भाई रुको सुन जाओ, लिया करो अली भाई, कर बीच में नहीं बोलो। लो, फिर आप बात करना। तो देखिए, आपको पहले ये समझना है कि अल्लाह ने कुछ नहीं किया, अल्लाह ने सिस्टम बना दिया, आपको बना दिया, आपको आपको बना दिया, उसने आपको काम सौंप दिया। ये एक असाइनमेंट है, आपको काम सौंप दिया कि ये है, यहाँ पे नॉलेज लो और इसको एक किंगडम ऑफ गॉड बनाओ, पीसफुल बनाओ, जैसे उसकी नेचर पीसफुल है। हमको एग्जांपल दे दिया, हमको प्लेनेट का एग्जांपल दे दिया कि देखो उसका जो उसके अंदर जो उसका कमांड है वो किस तरह फॉलो हो रहा है, बिल्कुल पीसफुली सब अपना काम कर रहे हैं। इसी तरह आपको एक एग्जांपल दे दिया, फिजिकली एग्जांपल दिया कि इस तरह से भी आपको आपकी जिंदगी बसर करना है, पीस के अंदर रह के सारे इंसान को हेल्प करना है, दूसरे इंसान को हेल्प करना है, एक अच्छा माहौल बनाना है, और खुशी से रहो, वो उसको किंगडम ऑफ गॉड बनाओ, और नॉलेज लो और नॉलेज बांटो। ये उसने बता दिया। अब आप गलत काम करोगे तो सिस्टम एक्ट करेगा, तो उसका कोज आप हो रहा है ना। वो थोड़े, वो मुनाफ कुछ नहीं भाई, करता, मैं आपको देखो, सुनिए, वो कुछ नहीं करता, वो कुछ नहीं करता। तो हम्म आज आप, हमारे इंसान का प्रॉब्लम क्या है पता है? गुनाह हम करते हैं, सारा ब्लेम अल्लाह पर डालते हैं, हमारे क्रिएटर पर नहीं डालते हैं, नहीं, वो उसने। मैं मुनाफ भाई आप गलत समझ रहे हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि हाँ, ये सिस्टम जो है, ये अल्लाह ने बनाया है। इतना तो आप मानेंगे ना, सिस्टम वर्क कर रहा है, उसके बाद फिर उस सिस्टम के बिल्कुल। अनुसार हम कर्म करते हैं, हमको फल मिलता है। लेकिन ये सिस्टम बनाने वाला कौन है? हाँ वो कर्म किसने बिल्कुल। किया? वो एक्शन किसने लिया? अल्लाह ने लिया बिल्कुल। ना। हाँ क्रिएटर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इस एक्शन का रिजल्ट मिला ना अल्लाह को। भाईजान मैं एक बन गई सिंपल ना, सी, मुझे बोलने दीजिए मुन्ना भाई, 2 मिनट दे दीजिए नहीं, मुझे, मैं बात करने बन दो। गई, बन ना, अली मेरे अली एक भाईजान मिनट, जानवर भाई, रुको अली, रुको अली, अरे रुको एक यार आप मिनट, रुको। दूसरों को क्यों नहीं बोलने देते यार। नहीं नहीं, दूसरों को नहीं, रुक जाइए प्लीज, आपको रुकना पड़ेगा। सम्मान से हाँ बात जी कीजिए आप, अली जी, भाई समय कैसे बोले, बात कर रहे हो? बोले, समय बोले। जी, मैं अच्छा, मैं यही कह रहा हूँ मुनाफ भाई कि जैसे आ, हाँ, वो सिस्टम बन गया, उसके बाद हम एक्शन करते हैं और उसका हमें रिजल्ट मिलता है। लेकिन ये सिस्टम बनाने वाला एक्शन तो अल्लाह ने किया है ना। तो ये सिस्टम बनाने का एक्शन जो अल्लाह ने किया, उसका रिजल्ट तो मिला है ना अल्लाह को। उसका तो रिजल्ट हुआ ना कि ये सिस्टम बन गया। हाँ, तो सिस्टम काम करेगा तो रिजल्ट मिलेगा ना भाई। हाँ, तो अल्लाह ने जो एक्शन किया सिस्टम बनाने वाला, इसका रिजल्ट मिला ना नहीं अल्लाह को। नहीं, देखो देखो, आप वर्ड वर्ड को ट्विस्ट कर रहे हैं ना। अल्लाह नहीं, अल्लाह कैसे? ने बना, अल्लाह ने, आप क्या करो, अल्लाह ने किया तो उसको एक्शन, अल्लाह को एक्शन, उसको अल्लाह को थोड़ा रिजल्ट मिला। सिस्टम ने काम किया, सिस्टम में रहने वालों को उसका रिजल्ट मिला। अल्लाह को क्योंकि मिला, सिस्टम अल्लाह क्या बनाने करो। वाला काम तो मुनाफ भाई, सिस्टम बनाने वाला काम तो अल्लाह ने किया ना, ये एक्शन तो अल्लाह ने लिया ना। वो भाई सिस्टम बनाने वाला काम उसने किया, सिस्टम बना के आपको छोड़ दिया, ओके ना, अंदर हाँ, आपको सिस्टम सौंप दिया, आपको अभी सिस्टम आपको सौंप दी। अब अभी हम आप सिस्टम जो बनाने कुछ भी वाले काम पे हैं। मिलेगा आप दोगे, आप सिस्टम को दोगे, जो कुछ भी मिलेगा एज एज डिपेंड अपॉन योर एक्शन आपको मिलेगा। उसको तो क्या, उसको जरूरत ही नहीं है ना, उसने बना के दे दिया, वो खत्म हो गई बात, उसको कुछ चाहिए ही नहीं, ना उसको मुनाफ कुछ भाई, फर्क अभी पड़ता। अभी हम सिस्टम के अंदर जो हम एक्शन परफॉर्म करते हैं उसकी बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ सिस्टम बनाने वाला काम तो अल्लाह ने किया ना, ये एक्शन तो अल्लाह ने किया ना, इसका रिजल्ट अल्लाह को मिला कि नहीं मिला? अरे बन के काम कर रही है ना, एक्सपांड हो हाँ, रही है तो ना। ये एक्शन जो अल्लाह ने लिया, उसका रिजल्ट अल्लाह को मिला कि नहीं मिला? हाँ, तो उसका तो काम हो रहा है। मिला ना।
हाँ उसका तो ये रिजल्ट एक्शन अरे कंटिन्यू चल रहा है, अभी बन रही है। अरे भाई देखो, अरे समझ ही नहीं रहे आप क्लाइंबर भाई, सिस्टम आप पूरी नहीं हुई है। एक मिनट सुने सुने, और भी सिस्टम कॉलर्स हैं, पूरी आप नहीं उनसे है, अभी बात कर चल रही लीजिए। है, अभी काम जी चल जी रहा है, एक्सपांड होती जा रही है, एक्सपांड होती जा रही है। जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है, आप बात कर लीजिए ओके ना, किसी और से, इंसान चलिए पैदा मैं। होते जा रहे हैं, जो भी चीज उसने बनाई है उसकी, जो देखो, जो भी चीज क्रिएटर ने बनाई है, अल्लाह ताला ने बनाई है, वो कंटिन्यूटी, उसके अंदर कंटिन्यूटी है। इंसान बना, इंसान पैदा होते जा रहा है, प्लांट बना, प्लांट, नए प्लांट होते जा रहे हैं, है ना, ये यूनिवर्स एक्सपांड होते जा रहा है, तो उसके हर काम में कंटिन्यूटी है, इंसान के काम में नहीं है। तो उसका काम, उसको जब रिजल्ट नहीं मिला, रिजल्ट का दिन अभी बाकी है, जब आखिरी हो जाएगा उसके बाद उसका टोटल होल रिजल्ट, उसका आउटकम जो होगा, उसके जो ये डिवाइन प्रोजेक्ट का आउटकम अभी कहाँ पता, हमको नहीं पता टोटल आउटकम। अरे किधर, हाँ योगी भाई, अरे योगी भाई अपना ओरिजिनल फोटो रखो ना यार, ये क्या है? अच्छा मुनाफ भाई, वो मैं लिंक भेजूँ क्या? आपको? कौन सा लिंक है आप? हाँ एक अरे मिनट, नहीं, वो हाँ अली, मुनाफ भाई का मेरा वो एक था ना, आप अली भेज दूँ? अली- मैं ढूंढ लिया है वो रेफरेंस। ठीक है। हाँ क्या कह रहे हो योगी भाई? नहीं मतलब अली भाई कौन सा लिंक दे रहे हैं भाई? योगी जी, योगी, आप योगी जी हैं स्कल भाई? अरे हाँ भाई। अरे क्या बात है, वेरी नाइस योगी जी, नाइस, बहुत अच्छा है ये। अच्छा, क्या खबर? मुनाफ भाई मैं आपको दे दूं लिंक? वो जो बात हो रही थी ना प्रूफ करने का, मैं दे दूं आपको? अरे लिंक कह रहे तो यार इधर समझाओ ना भाई, इधर क्या समझ रहे थे आप? अरे मैं बेसिकली ये समझा रहा था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के जो वसी हैं, बेसिकली वो उलुल अम्र है ना। आपने पूछा ना कैसे हैं, तो मैं वो लिंक देना चाहूंगा आपको तफसीर का, और वो अरे नरेशन का आया, दे दूं? नहीं नहीं, किसकी लिंक दी आपने? सूरह निसा की तफसीर है ना, मैं आपको भी दे देता हूँ, आप ये देख लीजिए, ये खोलें, ये इस पे तफसीर तफसीर है नहीं पूरी। यार, वो तब, अरे अरे अली भाई, तफसीर क्या इतनी सिंपल यार, बच्चों वाले अरबी में आया थे यार, उसकी तफसीर आपको क्या करनी है, बिल्कुल अरे सिंपल है। नहीं 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 यार, आप समझो ना, मैं आपको वो नरेशन दे रहा हूँ हदीसों की, ठीक है ना? उसमें ये नहीं नहीं, मेंशन है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वो भाई, उलुल अम्र से भाई क्या मुझे किसी, मुताबिकत में बोला है। ओ हो अली भाई, मुझे किसी इंसान की ओपिनियन नहीं चाहिए, अल्लाह की तरफ से जो हिदायत मिली है वही हिदायत है, ये किसी इंसान नहीं की तो नहीं एक मिनट, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी तो अल्लाह के हिसाब से ही नहीं, बोलते हैं ना, जो अल्लाह ताला का हुक्म होता है। हाँ रसूल भाईजान अल्लाह ये ने तो कहा आप नहीं कह सकते ना। रसूल अल्लाह, वो भाई हदीस में रसूल अल्लाह थोड़ी कि किसी ने कहा है क्या, रसूल अल्लाह ने कहा है, रसूल अल्लाह पर डायरेक्ट रसूल अल्लाह ने थोड़ी किताब हदीस लिखी है, वो भाईजान रसूलुल्लाह के अपने लोगों ने कौल कहा है, हैं, अपनी लोगों उनकी ने कहा बातें है, कौल तो वही है ना। फलाने ने कहा, फलाने ने कहा, फलाने ने कहा, वो मोहम्मद भाई सल्लल्लाहु अलैहि फलानी नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के अपने लफ्ज हैं, आप देख वसल्लम, लीजिए। आप मोहम्मद देख सल्लल्लाहु लीजिए, मैं आपको भी भेज अलैहि देता हूँ। वसल्लम, ओ भाईजान भाई इनके मेरे, अपने अल्फाज हैं। सुनो सुनो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाने के टाइम पे सिर्फ कुरान शरीफ दे गए, आयत पढ़ो, उसको समझो, बताओ मुझे, लोग ये बात मत बताओ यार, लोगों ने क्या किया, लोगों की मानू, कौन होते हो नहीं भाई? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, तो आप मुझे एक बात बताएं, सिर्फ कुरान शरीफ दे गए तो अल्लाह ने तो क्यों बोला है कि सूरह मायदा में कि अगर आपने इसका ऐलान नहीं किया तो आपने अजर रिसालत का हक भी अदा नहीं किया? अब आप जवाब दीजिए, अल्लाह ने तो कुरान में बोला है ये भी। आप कह रहे हो सिर्फ कुरान लेके गए, यानी सुन्नत और हदीसों की जो है वैल्यू है नहीं। आप साबित कर दीजिए कैसे नहीं है इनकी वैल्यू, आप मुझे पहले ये साबित करें। वैल्यू देखे, वैल्यू वैल्यू है, आप पढ़ के कोई अच्छी चीज मिल रही है, कुरान शरीफ की आयत उसे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही, आप उसको लें, और दूसरी बातें जो है मारूफ है वो आप ले सकते हो, लेकिन वो दीन का हिस्सा नहीं है ना भाई मेरे, वो दीन का हिस्सा भाईजान नहीं क्या है, मतलब दीन का हिस्सा नहीं है? अल्लाह ने क्यों बिल्कुल बोला नहीं तो है, उलुल बिल्कुल अम्र नहीं के है। अतात करो? आप बताओ ना, अल्लाह ने क्यों बोला, दीन फिर आप ही बता दो। दीन अल्लाह का दीन, अल्लाह की किताब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्फाज, को कौल रसूल करीम, इन्नहु कौल रसूल करीम, रसूल वसल्लम का कौल क्या था, कुरान शरीफ, ये कौल है, ये आयत है, ओके ना, नहीं नहीं, उसके एक मिनट अलावा एक कोई मिनट दीन एक मिनट एक मिनट, मुझे एक बात बताएं। उनका कॉल था ये कुरान शरीफ, ठीक है, ओके, मैं एक बात मान लेता हूँ, ठीक है, तो एक बात बता दीजिए, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो सीरत नबी है, सुन्नत नबी है, ठीक है, तो फिर उसको क्यों आप लोग इतनी वैल्यू देते हो? उसकी तो वैल्यू होनी नहीं अरे चाहिए इस भाई हिसाब वो से। लोगों ने, अली भाई आपको समझना है, वो लोगों ने लिखे हुए, वो इवेंट्स है, हिस्ट्री के अंदर इवेंट्स है, वो लोगों ने लिखे हुए, तो आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है तो हिस्ट्री पढ़िए, वो पढ़िए, लेकिन वो दिन का हिस्सा नहीं है भाई मेरे। दीन का हिस्सा कैसे नहीं है? आप मुझे ये बताइए, दीन का हिस्सा कैसे नहीं है? मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात दीन का हिस्सा कैसे नहीं है? जबकि अल्लाह मैं कहते हैं कि ए रसूलुल्लाह, ओ हमने हो, आप पे अली अली कुरान उतारा अली, है, ठीक है, आप शाहिद हैं, ठीक है, आप ही से ही तो ये, आप ही तो हिदायत दे सकते हैं लोगों को, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फाज दीन का हिस्सा नहीं है?
हाँ अल्लाह कैसे ताला कह ने, सकते हो? ओ भाई मेरे रुको आप रुको रुको, कैसे नहीं, अल्लाह कैसे ताला मुझे ने, साबित करो, आप कैसे कह सकते हो आप? अली सुनो, आप पढ़ते नहीं हो ना कुरान शरीफ, कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने नहीं नहीं, बिल्कुल आप तो एक कुरान एक से पढ़ते हो, मुझे साबित करो ना ये कि बिस्मिल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फाज अली दीन का हिस्सा अली कैसे नहीं है, मुझे बताएं। अली दो आदमी बात, दो जाते आदमी रसूलुल्लाह बात दीन का हिस्सा कैसे नहीं है? सुनिए ना, तो भाई आप अभी चुप रहिए ना, आप दो आदमी बात करें समझ में नहीं आया। देखिए कुरान शरीफ में बहुत कैटेगरिकली अल्लाह पाक ने कहा गया, एक जगह पे नहीं है, कम से कम 6-7 जगह पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है कि तू हिदायत नहीं दे सकता किसी को, तू जिसको चाहता है ना, जिससे ज्यादा मोहब्बत करता है, तो उसको भी हिदायत नहीं दे सकता, हिदायत सिर्फ हम दे सकते हैं। मैंने ठीक है आपको ना? दे दी कुरान की आयत में दे दूं, उसमें तफसीर के साथ अल्लाह ने बोला है रसूल आप ही हिदायत दे सकते हैं, दे दूं? आओ आयत बताओ, बोलोगे उस लिंक को? निकलो। दे दूं? आयत निकालो। तफसीर नहीं, आयत बताओ, वेरी गुड, वेरी गुड, तफसीर नहीं, ठीक है आयत सर, बताओ, 2 मिनट में आयत बताओ, ये आपको मैं लिंक हाँ नहीं, मैं आपको लिंक खुद ही देता हूँ ना, आप खुद ही देख लीजिए, तफसीर के साथ आयत देख बताओ, लीजिए, ऑथेंटिक तफसीर है। नहीं 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 नहीं, मैं आयत नहीं, बोलो अब ना आप यार, कह रहे हो आयत ना नंबर बोलो, निकालो, मुझे लिंक मैं दीजिए, अपनी आयत निकाल नंबर। के आपको दे रहा हूँ, आपको देखें, फिर खुद ही अगर आपको कोई कॉन्ट्रडिक्शन है आप कोई रेफरेंस दे दीजिएगा, ठीक है? 2 मिनट दीजिए। जी योगी भाई, क्या हाल चाल? अरे यार अपना ओरिजिनल लगाओ ना योगी भाई, क्या है यार ये? अच्छा नहीं है क्या? अरे आपका योगी वाला देख के अच्छा लगता है यार, ये क्या भूत लगा दिया आपने। चलो आप बोलते चेंज कर देता हूँ। अरे जमन जमन साहब, मिस्टर जमन आ जाओ वापस, कहाँ चले गए यार, आपकी बात आधी रह गई, आप आ जाइए, आप ऊपर ऊपर आ जाइए वापस। हाँ हाँ, ये बात हुई ना योगी भाई। चलो बढ़िया, क्या दिखा रहे अली भाई आप? अली भाई कंफ्यूज हुआ है, ये कंफ्यूज 2 हो मिनट गया है। दीजिए भाई, 2 मिनट दीजिए। अरे 2 मिनट नहीं, आधा घंटा लो, 3 घंटे लो, ढूंढ के लेके आओ कुरान शरीफ में से कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा है कि तू हिदायत देगा, लेके आओ। अरे गनर पांडे अरे गनर, गनर आ जाओ गनर, सुनो पांडे जी का, पांडे जी चला गया परसों वो अपने .com, वो दावा.com में, वहां जाके उसने फिर वापस वो स्टोरी सुनाई उनको ख्वाब की, ओहो, रिकॉर्ड तोड़ दिया तो आपने। वहां जाके उन्होंने जो उसकी खिंचाई की है, जो खिंचाई की है उसकी अरे बेचारे को जस्ती खींचते हैं भाई, इतना जरूरत नहीं है। आ जाओ बहना, ऊपर आ अरे योगी भाई इतनी हंसी आ रही थी मुझे यार, इतनी हंसी आ रही थी, मैंने कहा यार ये वहां कहाँ चला गया, वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे चला गया वो ले। तो दावा इंग्लिश वाला चैनल है, है इंग्लिश चैनल जो दावा वही इसका। इंग्लिश चैनल पे चला गया, इंग्लिश चैनल पे जाके वहां टोकम टोक कर रहा है, उसने, वो लोग ने बोला भाई तू यहाँ कहाँ से आ गया गजब क्या हो गया भाई। उसने, उन्होंने क्या कहा पता है उसको, अरे पांडे हम्म, जी आप लगता है ये भी जो आप ये बात करें स्ट्रीम में, ये भी आप खाइए, आपका खा भी चल रहा है इनका भी हिसाब किताब एकदम ये अलग भी आप खाब में ही बातें कर रहे हो क्योंकि ऐसी बातें लोग खाब में ही बोलते हैं, बोले। अच्छा मुनाफ भाई, ये आपने अभी इसको बोला अली को कि आप रसूलुल्लाह की हदीसें नहीं मानते, तो जो कुरान से न टकरा है, पर जो इतिहास का जो वर्णन है हदीसों में, ऐतिहासिक मतलब कुरान से रिलेटेड नहीं, इतिहास जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसा आपने बोला कि ईद, बकर ईद क्यों मनाते हैं, बकर मतलब बड़ा, ईद मतलब ईद, तो ये भी तो आपने कुरान से ली ना, ये मतलब ये भी तो क्या अपने चीज? हदीस से ली, जो कुरान ईद का जो जिक्र है कुरान जो आप इस्लाम में, वो भी तो आपने हदीसों से ली है। कुरान शरीफ में ईद, ईद का, ईद रमजान ईद का जिक्र है, ईद किसको बोलता है आपको पता है? ईद बोलते हैं उसको को जो बार बार आती हो अरे मैं रिपीटेडली। सुन्नत इब्राहिम की बात कर रहा हूँ, मैं उस ईद की बात कर रहा हूँ, बड़ी, जिसमें बकरा काटते हैं या बड़ा, बड़ी जिसको बोलते हैं, तो वो जो बड़ी हाँ ईद है वो ईद, तो सुन्नत इब्राहिम है। तो वो तो आप तो इब्राहिम की सुन्नत मान रहे हैं और रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं मान रहे, ऐसा क्यों? नहीं नहीं देखो, ईद ईद मनाना, खुशी मनाना, अल्लाह ताला ने मनानी क्या है नहीं नहीं, आप? पर वो एक स्पेसिफिक दिन बनाना, जिस दिन ईद बनती है उसी दिन बनाते हैं ना, कि रोज ईद बनाएंगे अपन। हाँ तो मैं तो बोला ये मना तो तो कल्चर, कल्चर का हिस्सा है, राम कल्चर राम का योगी हिस्सा है जी, ना वो। सलाम को ना भाई, लिंक देखिए खोल लीजिए। इस्लामिक फ्रेमवर्क के अंदर आता है वो, इस्लामिक मेन फ्रेमवर्क है,
उसके अंदर आता है कि अल्लाह ताला ऐसा हो कि भाई तुमको खुशियां नहीं मनानी किसी भी चीज की, तो आप नहीं मना सकते, लेकिन अरे भाई अल्लाह मैं खुशी बनाने के बाद थोड़ी खुशी तो आप खूब बनाए, पर आप एक स्पेसिफिक दिन अच्छा चुने, मुनाफ भाई 2 मिनट रुकिए जी। मुनाफ भाई मैंने आपको सीरीज और तफसीर दे दी है, ठीक है ना, जो लिंक दिया है ना उसमें बहुत सारी तफसीर है और उनमें मुत्तफिका राय है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह हिदायत दे सकते हैं, सिराते मुस्तकीम तक ले जा सकते हैं, आप देख लीजिए, ठीक है, लिंक दे दिया है, फिर से दे रहा हूँ। अब तफसीर की बात में आयत की बात करता हूँ, आप तफसीर लेके आते हो। अरे यार तो भाईजान, तो आप ट्रांसलेशन भी देख लीजिए, ट्रांसलेशन में भी वही लिखा है कि यू गाइड टू द स्ट्रेट पाथ सिरातुल मुस्तकीम। आप खोलिए ना एक बार, आप खोलना ही नहीं चाह रहे। यार हाँ ये तो ओके, मैं आयत खोलता हूँ ना भाई, मैं आयत खोलता हूँ। आप खोले ना, मेरा वाला लिंक खोले ना, मैं आपको तफसीर से दिखा देता हूँ। भाईजान आप दूसरों का भी देखें ना, मैं दूसरों की दूसरे का भी देखने की आप जरूरत ही नहीं रेफरेंसेस देखें ना जो दे रहे हैं। मुझे दूसरे का देखने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, रुक जाओ अभी। नहीं, दूसरे का देखने की जरूरत नहीं है भाईजान, आप ट्रांसलेशन ही देख लीजिए। चले आप छोड़े, आप अरबिक से जज कर रहे हैं, ट्रांसलेशन में तो ये लिखा है कि प्रॉफिट यू गाइड टू द स्ट्रेट पाथ। आप खोले। अली भाई बात सुना कर, आप कंटिन्यू बोला मत कर यार, सुन लिए बात यार, बहुत गड़बड़ कर देते आप। सुना, अल्लाह ताला की आयत पे बात होती है, हम अल्लाह की बात करेंगे। हाँ देखो ये आपकी आयत है, क्या लिखा है आयत में? आयत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो कज़ा लेका, इसी तरह औहैना, हमने वही की, अलैका, तेरी तरफ, ओके, रू मिन अमरना, हमारी तरफ से रू। ये रू क्या है? आयत की अंडरस्टैंडिंग, ओके। मा कुंता तदरी, तू क्या जाने, मा कुंता तू क्या तदरी क्या जाने, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। एक सुनो भाई, सुनो, मा कुंता तदरी, और किताब क्या है? किताब बंदर क्या के है? और जाने ईमान अदरक क्या का है? स्वाद। है ना? हमारी तरफ से जब तक, अरे भाई सुनो भाई, कौन बोला ये? बंदर के जाने अदरक का स्वाद। इसकी टोपी ओ भाई उसकी चुप बैठो भाई, चुप बैठो। मैं आपको भी लेता हूँ भाई, इसमें मत बोलो तो नीचे बिठा दूंगा, मैं आपको भी लेता हूँ, सबसे बात होगी, ओके ना? तो वहां पे लिखा हुआ है कि जब हमारे तरफ से हिदायत नहीं आई, अंडरस्टैंडिंग नहीं आई, तो तू क्या जाने किताब, तुझे क्या पता किताब और ईमान क्या है? वलाकिन जालना नूरन, अब तेरे पास हमारी रूह आ गई है, ये रूह आ गई है तेरे पास, तो अब हम उसको बना देते हैं नूर, तो इल्यूमिनेशन में आ गया। और नादी भी, और हमने हिदायत दी, तो तुझे उससे हिदायत मिली। नादी बेही इन इट, किससे इन इट, बेही किस पे जाएगा? ये रूह पे जाएगा, ओके। जो लेना चाहता है उसको देते हैं, मिनिबा देना हमारे बंदों में से। देखो यहाँ सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं हो रही, इबाद देना हमारे बंदों में से किसी को भी, जो भी बंदा लेना चाहता है, जो भी मेहनत कर रहा है, मेरिट पे है, ओके। अब आगे आता है सेंटेंस, अब तू वइन्नका तहदी इला सिरातिल मुस्तकीम, अब तू हिदायत दे सकता है सिरात मुस्तकीम की तरफ, नॉट अंडरस्टैंडिंग, नॉट इंटरप्रिटेशन, सिरात मुस्तकीम क्या है? हाउ टू अंडरस्टैंड आयत, भाई जो राह अल्लाह की तरफ जाती है, सिंपल मेथोडोलॉजी, जो हक राह है। मेथोडोलॉजी। सिरात का मतलब क्या? तरीका, मुस्तकीम मेथोडोलॉजी, अरे समझना यार तरीका। भाई सिंपली जो अल्लाह की तरफ रास्ता है ना, तो अब मोहम्मद रसूलुल्लाह दे सकते हैं, ठीक है ना, तो ये तो है इसमें। भाई मेरे, वो हिदायत नहीं, हिदायत अल्लाह ही था, देखो ये आ गया ना, यहाँ हिदायत अल्लाह ओ भाईजान, तो भाई अल्लाह भी नूर है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी नूर दिया है, तो अब मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह की मदद से लोगों को हिदायत दे सकते हैं। मेरे भाई, तो कहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसीर कहाँ लिखी है? अच्छा आप खोले जरा, मैंने आपको जो लिंक दिया तफसीर लिखी हुई है उसमें, आ जाए, मैंने आपको तफसीर का लिंक दिया भाई, खोले नीचे जाए। वो तो किसी इंसान की भाई, अली भाई देखो, खामों का बहस नहीं कर यार अली भाई, भाईजान देखो सिंपली बात बोलो, अल्लाह ने बोला है ना कि अब आप दे सकते हैं, तो ऑब्वियसली बात है, मैं तस्लीम करना पड़ेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह दे सकते हैं। और ये इस्लाम से पहले की बात हो रही है ना, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को हिदायत नहीं थी, अल्लाह ने दी, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह दे सकते हैं। वालेकुम सलाम, ताहिर सभी भाई बोले। बिल्कुल, ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं ये भाई जो आपसे, इस भाई का क्लेम क्या है इस आयत के बारे में? भाईजान मोहम्मद रसूलुल्लाह हिदायत दे सकते हैं लोगों को अल्लाह की तरफ, ठीक है ना, मेरा ये क्लेम है। ये सही है, ठीक है, मैं इससे बात करता हूँ, थोड़ा मुझे टाइम दे दे। आपने एक दावा कर दिया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को जो है वो हिदायत दे सकते हैं, ये बात ठीक है, ये आपने क्लेम किया है जी।
آپ تفسیر ٹھیک ہے کھول جو دیجیے، مناب بھائی نے تفسیر تک نہیں کھولی. نہیں تفسیر پر بائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے جو اس کا پیارا چچا تھا ابو طالب، اس کے بارے میں ٹھیک ہے اختلاف ہے، لیکن زیادہ مستند بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ جو ہے وہ اس دنیا سے ایمان جو ہے وہ اس نے نہیں لایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کتنی دعائی کی، کتنی اس کی خواہش تھی. آپ جو ہے وہ اچھا تو میں آپ سے کدھر ایک سے اور میں پیٹ وہ سے بتا بولتے دیتا ہوں، ہیں. میں اس کا آپ کو کاؤنٹر دے دیتا ہوں. تو ایسے تو کتنے ٹھیک لوگ ہے تھے جو محمد رسول اللہ سے کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، مومن ہیں. اللہ نے بولا کہ یہ مومن ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، یہ مومن ہے ہی نہیں، یہ صرف اسلام لایا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ٹھیک ہے حضرت ابو طالب نے اقرار نہ بھی کیا تو ان کا عمل یہ بتاتا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کے ساتھ تھے، ان کے دین کے ساتھ تھے، اس ٹھیک ہے. طرح اور کرے اللہ کہ نے مجھے حضرت ابو طالب کی ہدایت قرآن کی تھی. مجید سے قرآن مجید سے ایک آیت پروف کے ساتھ بتائے اور حدیث سے ثابت کرے. اگر ثابت نہ کرے تو اپنے دعوے سے پیچھے ہٹے. یہ نہیں، میں آپ کو ٹھیک کلیم ہے نا، آپ قرآن کے ہی بہت متوالے اور ہیں نا. سن لے، آپ یہ اور آپ تفسیر کو تو کھول اتنی دیجیے. بھی سمجھ نہیں ہے کہ نور جو ہے وہ قرآن مجید کی صفت یہاں پر ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھے اندر بتائیں. ہے، اللہ نے خود بولے ہم نے تمہارے اندر قرآن کا نور دیا ہے، ٹھیک ہے. تو ذات مصطفیٰ بے شک جو ہے قرآن یہ ہے لے اور وہ دے سکتے ہیں طاہر بھائی ہدایت. طاہر تو بھائی طاہر بھائی ٹھیک ایک ہے، میں منٹ سے طاہر بات بھائی کرتا ہوں، میں سے طاہر بات بھائی کرتا ہوں، تھوڑا سا طاہر ویٹ بھائی کرو. ایک منٹ طاہر بھائی ایک منٹ طاہر بھائی ایک منٹ قرآن دیکھیں مجید میں علی ایک بھائی آیت نہیں ہے کہ طاہر بھائی انک لا تہتدی، انک طاہر لا بھائی ایک منٹ تہتدی، دیکھیں ہاں یعنی تم ہدایت بھائی نہیں جان دے آپ دکھا سکتے. دینا، ریفرنس طاہر دکھا بھائی دینا. آپ ایک دیکھو منٹ ریفرنس سے بتا علی دوں بھائی کیا کہہ رہے ارے علی نو، بھائی رکو آپ کو یار قرآن مجید نہیں یاد نہیں ہے میرے خیال میں. آپ کو زبانی ہاں جو میں علی بھائی آیت پڑھ رہا ہوں یہ آپ کو یاد علی ہاں نہیں بھائی ہے. ہاں سناؤ، چلو سناؤ ترجمہ بھی سناؤ. ٹھیک ہے، آ جاؤ، آپ سن لے بڑے عربک کہ بندے ہو. سناؤ. یعنی اے پیغمبر تم ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. یہدی بھی کثیرہ، قرآن بالکل مجید میں بار بار آیا ہے یہدی بھی کثیرہ ویضل بھی کثیرہ وما یضل به الا الفاسقین. آپ کو قرآن مجید کی عربی نہیں پڑھ سکتے، آپ کو کیا پتا ہوگا. اچھا تو معذرت کے اللہ نے ساتھ یہ بھی فتویٰ بولا دینا. ہے وَأَنَا بَشْرٌ مِثْلُكُمْ، ٹھیک ہے نا، کہ ہم نے تمہیں ایک یہ کس نورانی نے بولا بشر ہے؟ بنا کے بھیجا ہے، ٹھیک یہ ہے. کس نے کدھر کی بولا تو بات ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہدایت نہیں دے سکتے؟ ارے اب بھائی آپ بتائیے، علی استغفر کہاں ہے میں اللہ آپ کو ربی من، کاؤنٹر یہ دے دوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ میں تمہاری طرح تم لوگوں کی آپ طرح سے کس انسان نے ہوں. کہہ دیا ہے؟ تو اللہ نے بولے ہمیں تمہیں بشر بنا کے یہ بھیجا ہے. تم بشر مثلکم، ہم نے تمہیں ایک مثالی یہ اپنا بشر بنا کے میرے بھیجا خیال ہے. میں اس کے تم ساتھ پرنور ٹائم ہو ضائع نہ کرے. لیکن مثالی طور لیول پہ انسان بالکل لگتے زیرو ہو. لیول میں ہو. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا وما بات کر رہے ہیں؟ ابھی ارسلناک دے دوں الا آیت، ابھی بشیرا دے دوں، ونذیرا. ابھی دے خطر دوں. جمع پر ارے دے دوں، ابھی وما، آیت ابھی دے دوں. آپ آیت کی بات کرو، ریفرنس کی بات ٹھیک کرو. ہے ابھی دوں. صحیح ہے، میں آیت پڑھتا ہوں، اس کی میننگ آپ کرو. نے ایک بھی ریفرنس وما، نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے. سن لے، آپ نے ایک ریفرنس بھی نہیں دیا اگر مجھے. تمہیں پتہ نہیں ہے میرے خیال میں تو تمہارے او لیے شرم کی آپ کو بات پتہ ہے. ہے، آپ وما ریفرنس دو، ابھی ارسلناک، ریفرنس دو، پہلے آپ ریفرنس دو. آپ مجھے ابھی دے ثبوت رہا دو، ہوں پروف دو. دے رہا دو ہوں. ابھی دو. طاہر وما، بھائی ایک منٹ ترجمہ پڑھو طاہر بھائی صحیح، تو تھوڑا طاہر روک بھائی دے. طاہر بھائی ایک وما منٹ طاہر بھائی ارسلناک، کو تو آیت بتانا. وما ارسلناک الا بشیرا ونذیرا کا ترجمہ کرے. وما ارسلناک، اور ہم نے تمہیں نہیں بھیجا الا مگر بشیرن، بشارت دینے کے لیے، ونذیرن، اور ڈرانے کے لیے. اور بار بار یہ چیزیں جو صفات بیان کی گئی ہے اور جو مختلف قسم کی جو صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی ہے کہ تم وما انا بشر مثلکم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ میں بھی طاہر تم بھائی لوگوں کی طرح ہاں طاہر انسان بھائی ایک ہوں. منٹ طاہر بھائی ایک منٹ طاہر بھائی تمہیں تو کک دیکھو بھائی نہیں آتا یار. طاہر بھائی ایک منٹ طاہر بھائی ایک منٹ افسوس رک کے جائیے ساتھ. کس کے طاہر بھائی بچے، رک ہمیں جائیے دے رہا ہوں جواب. 2 منٹ طاہر بھائی لنک رک دے رہا ہوں. جائیے اب وہ کھولو مناب بھائی، علی 2 رک منٹ دو. جائیے علی رک جائیے دیکھیں یہ آیت یہاں پر ہے ہدایہ. اوکے، کل انا ہد اللہ و ہدا، اللہ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے وہی ہدایت ہے. یہ ایک ہو گئی. اوکے نا، دوسری بتا رہا ہوں آپ کو، رک جاؤں. کہیں پہ بتا دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینے کو اللہ پر نے صاف منع کر دیا بھائی. اولئک علیہم صلوات ربہم اولئک ہم مہتدین. اوکے، یہاں پہ پھر دکھا ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ بالبینات وہدی من بعد. رائٹ. اور یا کرو صحیح یہاں سے دی اور کہاں گیا. آپ کو ساری آیتیں بتا دو، بہت آیتیں خدا کی بھائی. کہیں سے بتا دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہدایت دینے کا. فما استروا من ہدا ولا
वला तहल्लकू व रसूकुम हत्ता बलग उल हुदा। ये सारी आयतें हिदायत की है, बताओ इसमें कहाँ कहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत देने का? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ काम था पहुंचाना, बस लोगों को पहुंचा दो। अब इंडिविजुअल मामला है। लेसा देखो ये साफ लिखा, देखो लेसा अलैकल हुदाहुम वलाकिन अल्लाह यादी। पढ़ा अली भाई? नोट इसका इसका तर्जुमा भी देख लो, अगर मैं सॉरी देखो ये इसका तर्जुमा भी देख लिया। हुदा को अल्लाह का नहीं, लेसा अलैका तुझ पर नहीं है हुदा, उनको हुदा देना, हुदा उनको हिदायत देना, वलाकिन अल्लाह यादी में ऐसा, अल्लाह चाहे जो हिदायत देता है अल्लाह उसको हिदायत देता है, बिल्कुल कैटेगरिकली। और दूसरी आयत में कह दिया कि तू जिससे ज्यादा मोहब्बत करता है उसको भी हिदायत नहीं दे सकता। वो भी आज आपको बताता हूँ, रुक जाओ। क्या बातें करते हो, छोड़म करते हो यार आके। भाई आपने बहुत अच्छी एग्जांपल इस भाई के सामने रख दी। और अब ईमानदारी का तकाजा ये है कि ये मान ले कि इसने जो बात की है वो इससे पीछे हट जाए, वरना दलील सामने ले आए। कुल इन्ना हुदा अल्लाह, जो हिदायत वही है जो अल्लाह की तरफ से आती है। और वो भी आपको बताता हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ मना कर दिया गया कि तू हिदायत नहीं दे सकता। 316 टाइम आया भाई उधर का। अल्लाह ला यहदी कौम ज़ालिमीन बिल्लाहि फ़क़द हुदा इला सिरातिल मुस्तकीम। देखो सिरातिल मुस्तकीम की तरफ हुदा हिदायत, ओके ना। सिरातिल मुस्तकीम इटसेल्फ हिदायत नहीं है, वो एक तरीका है। यादी बे अल्लाह मिन इत्तिबा, अल्लाह हिदायत देता है जो इत्तिबा करता है, रिदवान हो सबीला सलामा, जो अमन की तरफ बात करता है, अमन के रास्ते पे है, जो पीस के रास्ते पे है, वो अल्लाह ताला को राजी करता है, तो अल्लाह ताला हिदायत देता है, ओके। और दूसरा बताऊं, इन्नल्लाह ला यहदी कौम ज़ालिमीन, इन्नल्लाह ला यहदी कौम ज़ालिमीन। जितनी भी हिदायत की आयत मिलेगी वो अल्लाह की तरफ से होगी, कोई इंसान नहीं दे सकता आपको। भाई मेरे पढ़ा करो यार। कुल इन्ना हुदा लिल्लाहि हुवा हुदा, अल्लाह जो हिदायत देता है वही हिदायत है। किसी के पास से हिदायत इंसान के पास से ली, वो हिदायत है ही नहीं। ये साफ मना किया, देखो यहाँ पढ़ो, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है। तो भाई मेरे कुछ नहीं है, बहुत आया था, आपको पूरा कुरान से भी भरा हुआ है भाई, आप पढ़ लो। ज़ालिका हुदल्लाहु यहदी बिही मन यशा, जा इसी तरह अल्लाह हिदायत देता है। ये मूसा को भी यही कहा गया। तो मेरे भाई आप पढ़ लिया करो भाई। जी ताहिर भाई फरमाइए। अरे यार मुनाफ जी भाई आप ऐड तो करो पहले यार इंसान को, ठीक। वो क्या सुनने के लिए मैं ये कह आवाज रहा ही हूँ नहीं आ रही। कि अगर आदमी में होनेस्टी हो तो उसको अच्छा चाहिए कि मुनाफ अपने दावे भाई से सुनो पीछे सुनो, हट जाए। अरे मुनाफ भाई अब सुनो यार सुनो, आपने अरे ऐड भी सुनाओ नहीं किया, सुनाओ। मेरा वो नहीं रेफरेंस खोलो अली प्लीज, अली मैंने आपसे अली जो लिंक अली किया वो अली खोलो। अली अली देखो अली, इधर उधर की बात का फायदा नहीं। आपको क्या करना है, आपको कुरान शरीफ से ये मुझे कैटेगरिकली बताना है कि अल्लाह ताला ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हिदायत देगा, बस ये बता दो बिल्कुल मुझे खाली। मैंने आपको दिखाई ना आया अल्लाह ने क्या बोला है, हमने उसको दूसरी नूर बातें दिया है छोड़ो भाई, तो वो दे सकता है। अब एक और भी दिखा सकता हूँ, तैयार हो? दूसरी, अरे ठीक दूसरी है। बातें ठीक। छोड़िए भाई,
सिंपल आयत बता दीजिए मुझे। वो सुन्नत अल्लाह वाला ताला खोलो, पहले मैं हदीस से दिखाता हूँ उनको। आप पहले वो सुन्नत खोलो, आयत हदीस नंबर खोलो, मैंने आपको जो दिया है। ओ आयत यार नंबर नहीं, खोलो ना, आपको पहले ही हदीस कह रहे थे आता है, हदीस के हदीस बारे किसे में पहले कहते हैं? खोलो। पूरा वो आयत वो नंबर पहले बोले हदीस खोलो ना मेरी, जो मैंने आपको दी है, खोलो तफसीर ये की बात खोलो नहीं है, लिंक। आयत नंबर 16 नंबर बोले भाई। भाई ओ भाई उन्होंने हदीस भी बोली, ठीक है, हदीस से भी देंगे। पहले आप पहले वो लिंक हदीस खोलो मेरा। आयत की बात हो रही है, देखो यार अरे तो ये उन्होंने तो हदीस का मुनाफ क्यों भाई, बोला? साहिल अली भाई भाई ने बात क्यों सुनो, हदीस अली का भाई बोला, फिर आप बताएं। ओहो, अली साहिल भाई भाई आप हमने बात हदीस सुनिए, का बोला अली ना, भाई आप अली हदीस भाई ऐसी किसे बात नहीं कहते होती, हैं? हदीस हदीस किसे मुतवातिरा कहते हैं किसे आप बता कहते देना। हैं? रसूलुल्लाह के कौल जो है मैंने दी है हसन हदीस, आप किसे देखें। कहते हैं? ज़ईफ हदीस किसे कहते हैं? हसन हदीस अरे तो किसे आप कहते खोले हैं? तो सही, आपने कैसे मुतवातिर बोल दिया हदीस कि ये किसे कहते ज़ईफ है? हैं? आप पहले ये तो बताओ, आप ज़ईफ कैसे हो राजे गई हदीस बगैर किसे खोले? कहते हैं? अस्मा और रिजाल किसे कहते हैं? तुम्हें हदीस का आपने कुछ, बोल तुम्हें लिया, कुरान आपने मजीद बोल की लिया, आपने तिलावत नहीं बोल साहिल कर लिया, भाई सकते? आपने बोल लिया, आपने बोल साहिल लिया, तो मैं बोल लूँ कुछ? आपको साहिल भाई खोल तुम सीधे एक बार हदीस तुम मैं इनको बताओ दिखाना मुझे, चाहूंगा, उसके बाद भले आप जो बोलना है बोले। वो भाई मेरी तुम हदीस बताओ मानो खोले हदीस पहले, प्लीज। किसे कहते हैं? ज़ईफ मेरी हदीस हदीस किसे मानो। कहते हैं? हसन नहीं हदीस आप मेरी पहले किसे हदीस कहते खोल दो हैं? ना, पहले आप अस्मा खोल और दो, खोल रिजाल दो। किसे मेरी कहते हदीस हाँ हैं? मानो। खोलो। साहिल तुम्हें भाई हदीस देखिए, के बारे में कक नहीं, तुम्हें तो कुरान मजीद के बारे में नहीं ओ पता, ये पढ़ो हदीस तो के सही बारे में पहले पता। आप। मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद बोलते हैं मैं किसी पे लान तान करने के लिए नहीं भेजा ही नहीं, मैं तो रहमत के लिए भेजा। आप कैसे कह सकता है अल्लाह फिर? अली भाई आप अली कैसे? भाई अली भाई अली भाई ये बताइए हदीस आपने खुलवाई है, कौन ओह कह रहा है तब ये? तो कुछ पता नहीं है आपको, हदीसें तो आपने पढ़ी नहीं है, हदीस का चैलेंज दे रहे हो मुझे। अली मोहम्मद भाई हदीस रसूलुल्लाह से खुद मर्जी है ये कि मैं तो अली रहमत भाई बना के, तो अली रहमत कैसे भाई बना के आया, ओ फिर ये हो बात तो रद्द हो गई। अली भाई बात तो सुनो, रहमत अली भाई में तो सुन अली ले, भाई बात सुनो तो यार, रहमत अली से भाई मेरी बात सुन ले अली मनाफ भाई भाई। बात सुनो यार, अली भाई देखो ये वन साइड बोल बोल करोगे तो लोगों को समझ में नहीं आता। आपने बोल लिया ने, अभी मेरा क्वेश्चन सुनिए, आपने हदीस खुलवाई नहीं है। अब ये बताओ ये हदीस में ये कौन कह रहा है? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा? बताइए मुझे, जी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा। कहाँ है? बताओ, प्रूव करो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, बताओ कहाँ लिखा है? जूम करें, एक मिनट जूम करें, एक मिनट। अबू हुरैरा रिपोर्टेड इट वाज सेड टू मोहम्मद नो कपूर कर्स कहाँ अपॉन लिखा द है मोहम्मद? पॉलिटिक्स। ठीक है ना, ठीक है ना। एन अरबी ये पढ़ो, अबू हुरैरा इंग्लिश कहते ना हैं कि पढ़ो, आप ओ काफिरों पे भाई जो है। अरबी अरे पढ़ो, यार सुन तो लो। अली तो भाई आप पहले कह रहे हो बोलो, फिर आप खुद बीच में बोल रहे हो, बोल लो, आप बोल लो, आप अरबी कर लो। पढ़ो, अरबी पढ़ो, अली भाई अली भाई देखो यहाँ साफ हाँ लिखा अभी हुआ है पढ़ता हूँ, अबू, सबर कर, अभी ओ पढ़ता हूँ, भाई अभी पढ़ता हूँ, अभी अभी अरबी खोलो खोलो अरबी खोलो। पढ़ो, हाँ हाँ अली अरेबिक हाँ भाई पढ़ो, रिजाल एक अभी अरेबिक, सेकंड, पढ़ते हैं, अभी तुम्हारा पढ़ते हैं। हाँ रीड अरेबिक, रीड अरेबिक। ओके नाउ नहीं प्लीज नहीं शट अप बिफोर आई कैन स्पीक। ताहिर भाई एक ओके मिनट, प्लीज ताहिर भाई एक मुझे मिनट, टाइम दीजिए अली आप। भाई एक मिनट, अली भाई एक मिनट, दोनों दोनों को म्यूट कर रहा हूँ प्लीज, सॉरी। सुनिए, देखिए ताहिर भाई, आपने कहा ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, आप पढ़ते करते तो हो नहीं। ये कौन रिलेट कर रहा है? अबू हुरैरा रिपोर्टेड इट वाज सेड टू अल्लाह मोहम्मद अबू अबू हुरैरा कहते हैं मैंने सुना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा है, इन्होंने सुना था। ओके ना? हदसना मोहम्मद बिन अब्दुल वबिन इब्न उमर काला हदसना मरवान, ये सब लोग अजीज है, ये अन यजीद है वो इब्न कसीना, ये सब लोगों ने सुना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा। एक भी हदीस लाके बताओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही हो। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही होगी तो मेरे सर आंखों पर, मेरे सर के ऊपर। ये लोगों ने कहा है कि हाँ उन्होंने सुना था। ओके ना? तो आप इनको जानते हो, आप इनको पहचानते हो? मुनाफ भाई, मैं 2 मिनट बात कर लूं भाई मैं से, सही है? हाँ 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 ओके, बात ठीक है। करें। बात कर लीजिए, बात कर लीजिए। एक बात ये है कि मुनाफ भाई ने आपसे कहा है, आपका दावा ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को हिदायत देते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि अगर इस बात में ये रहमत का मतलब क्या ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत देते हैं आपको, तो कक नहीं पता, ये तो कुरान मजीद में खुद है बात सही है कि तुम्हारा। हुजूर आप तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये को कह रहे रहमतुल लिल हो, आलमीन, मेरा वो उस बात का रहमतुल लिल जवाब है जहाँ आलमीन, पे अल्लाह कहता है कि तुम उनको रहमतुल लिल डराओ आलमीन धमकाओ। बनाकर रसूलुल्लाह ने भेजा बोला गया मैं है। आप रहमत बन के आया हूँ, मैं जीरो रहमत बन के आया हूँ, वो जीरो खुद का लेवल के जवाब है। हो, तुम आप दो ये तो चीजों को खुद क्यों मिला कुरान रहे हो में है आपस कि में? रहमतुल लिल आलमीन, तुम मिला हुजूर क्यों रहे हो सल्लल्लाहु दो अलैहि चीजों वसल्लम को? को वो रहमतुल तो लिल उस आलमीन कहा कुरान का जाता है। जवाब है जिससे अली तुमने अली पता नहीं कौन अली सी अली ट्रांसलेट। अली अली बीच में बोलो, अली अरे एक ताहिर भाई आप 1 मिनट बोल लीजिए, मैं टाइमर लगाता हूँ, बाद में अली ठीक भाई है, बोलिए 1 मिनट आज। सही है, सही अली है। भाई बोले। पहले मैं बोलूँ या वो बस अली भाई हाँ, बोले पहले 1 मिनट? आप बोल लो पहले, आप तो अच्छा बोलते रहोगे। ठीक है, अली बोले, चलो आपका टाइम स्टार्ट हो गया, मैंने, चले। सही है, ठीक है। मेरे जो मोहतरम भाई है, इसने एक दावा किया है। पहले दावा तो उसने किया है कि कुरान मजीद में आयतें हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत दे सकते हैं। उस दावे से ये पीछे हट गई क्योंकि
6000 से ज्यादा आयत कुरान मजीद में मौजूद है, इसको वहां से कुछ भी नहीं मैं मिला। पीछे नहीं पॉइंट हटाऊं, नंबर मैं 2। पीछे नहीं हटाऊं, एक बात दरमियान में क्यों बोल रहे हो? पीछे बोलो। नहीं तो दूसरा इल्जाम क्यों पॉइंट, लगा रहे हो? मैं पीछे नहीं हटाऊं, मैं सही पीछे है, हटा ही नहीं हूं। दूसरा पॉइंट, जब हदीस पर गए हैं तो इस भाई को हदीस का कुछ नहीं पता। हदीस किसे कहते हैं? क्या हर हदीस पर अमल हो सकता है? ज़ईफ हदीस किसे कहते हैं? हसन किसे कहते हैं? अस्मा और रिजाल किसे कहते हैं? मुतवातिर हदीस किसे कहते हैं? इसके अलावा जो हदीस जो है नरेटेड होती है उसकी मतन क्या होती है, उसकी सेहत क्या होती है, सुने सही हदीस क्या होती है, क्या वो से जो 6 किताबें मौजूद है उसमें जो हदीसें होती है वहाँ पर क्या होता है, क्या हर हदीस जो है वो फजाइल के लिए बयान होती है? उसको नूर की मीनिंग नहीं आती कि नूर किसे कहते हैं। साहिब भाई, नूर, साहिब उसको ये नहीं पता कि नूर कुरान के लिए इस्तेमाल हुआ है या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब हो यहाँ गया। पर रहमत को ये हिदायत बनाकर पेश कर रहा है, इसको कुछ नहीं पता। अब ये बोले। वो अली ताहिर भाई, भाई, मैंने कब बोला रहमत को हिदायत बना के पेश कर रहा हूँ? आप क्या अली बोल रहे बोलो, हो? क्या बहुतान अली मान रहे बोलो हो? मैंने सुनो। कहीं नहीं बोला ऐसा। वो दो अलग अलग सवाल है। आपने जो एक कुरान का रेफरेंस भेजा उसके ट्रांसलेशन का मैंने रद्द करके बोला नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमत है, वो किसी पे लान तान नहीं करते, ठीक है ना? आपके पास सबूत है तो आप मेरी हदीस के खिलाफ बात करो, उसको रद्द करके दो किसी रेफरेंस से। अब बात करो ना, हिदायत वाली आयत या हदीस सामने लेकर आओ, बात करो। मैंने बात मुकम्मल कर अबे दी, तो मैं आप म्यूट क्यों पर चला घुमा रहे जाता हो हूँ। बात को भाई? आप क्यों घुमा रहे हो? आप क्यों घुमा रहे हो? आप उसी पर स्टिक रहो। आप बोलो कख नहीं आता, मतलब आप आपको ऐसे नहीं अल्फाज मिली, इस्तेमाल कर रहे हो और बातों को आपको घुमा रहे कुछ हो। घुमा नहीं क्यों रहे मिला। हो पहले इस बात को, ये बताओ। आपको कुछ नहीं, नहीं घुमा मिला क्यों मेरे रहे हो? ख्याल। अब आप पहले ये साबित करो कि मेरी ये हदीस ज़ईफ कैसे है। चलो, ये मुस्तनद नहीं है, कैसे किसने साबित कहा करो है किसी कि रेफरेंस ज़ईफ से। है? आ जाओ, करो, मैंने अभी ये करो। कहा है, मैंने ये कहा है कि ये नहीं तो हदीस ज़ईफ है। आप मुझे इतना लंबा चौड़ा बता रहे हो सहील सिता भाई, वो बात तो है ही नहीं। हम तो सिर्फ हिदायत के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसको आप इस इतना लंबा हदीस चौड़ा से घुमा आप रहे हो। क्या साबित करना चाह रहे नहीं, हैं? आप अपना क्या साबित पॉइंट करना रखें। चाहते हो बेसिकली? आप पहले ये बताओ। मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि तुम्हें कुरान मजीद की आयत की मीनिंग नहीं आती, तुम हदीस पर किस तरह बात कर सकते नहीं हो? तो ऐसे ये तुम मुझे साबित एक बात करना चाहता बताओ। हूँ। नहीं तो तुम एक बात बताओ। नहीं तो एक बात बताओ, ठीक है? मुझे कुरान की ठीक है, मीनिंग नहीं आती, ठीक है? अरबी भी हदीसों का नहीं मुझे आती। पता है ही नहीं। तो तुम्हें यही नहीं पता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन है, तो वो कैसे किसी पे लानत कर सकते? तुम्हें तो यही नहीं पता। किसने कहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन नहीं है? अच्छा, अच्छा, हुजूर नहीं हुजूर है और सल्लल्लाहु है अलैहि वसल्लम ना? रहमतुल लिल चलो, आप आलमीन है। मानते हो, साबित करो। आप कैसे कह सकते हो? आप साबित करो पहले रहमतुल आलमीन कैसे है? साबित करो, हुजूर आपको पता सल्लल्लाहु है ना? अलैहि साबित करो। वसल्लम, सुन लो, सुन रेफरेंस लो। से साबित करो, रेफरेंस से। मैं, तो आपको ने अगर कुरान नहीं पढ़ा तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ओ मेरा क्या भाईजान, कसूर कुरान है नहीं अगर पढ़ा तो कुरान मैंने मुनाफ मजीद, भाई से खुलवाया कैसे कुरान? यार, आप बात क्या कर वमा रहे हो? अरसलनाका इल्ला मैंने रहमतुल आपको लिल अरबिक पढ़ आलमीन के अगर कैसे मैं बता कहूँ, दिया? मुझे आता है आप कुरान। आपको क्या है? अरे आप अगर पहले से अली मुझे भाई, कहते कुरान कि शरीफ की आयत है, कुरान प्रोजेक्टर शरीफ की लगा के आयत है जो ताहिर भाई यहाँ जो पर, ताहिर पहले भाई इनसे जो तो कह चुप रहे हो, करवा कुरान लो यार, शरीफ की सुनना आयत है। नहीं जा रहे किसी की। तुम्हें कुछ कुछ नहीं पता, हिदायत वाली हदीस सामने ओ, लेकर इतना आओ या पता है? आयत। साबित करो रेफरेंस के साथ, उसके बाद बात करना। साबित तो तुमने आप पहले करना है साबित कि करो हुजूर रेफरेंस के सल्लल्लाहु साथ। अलैहि वसल्लम हिदायत दे सकते हैं। तुम्हें आयत सामने लेकर आओ, भागना नहीं है। ठीक है, 2 मिनट दो, 2 मिनट दो, मैं एक और देता हूँ और दो तफसीर भी मिनट और खुलेगी। 2 मिनट, ठीक है, 1 घंटे से दो चलो मिनट ठीक है, लगा रखा तफसीर है। भी नहीं, ट्रांसलेशन के साथ देता हूँ, आ जाओ। ठीक है, अरबी 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 के साथ आयत सामने लेकर आओ कुरान मजीद की, शाबाश। तफसीर का क्या मतलब है? क्या तुमने तफसीरों के साथ जो है कुरान मजीद को पढ़ना है? यार ताहिर अच्छा ना, साहब, मैंने तो बोला ना अरबिक लाते हैं। अब क्यों आप बहस कर रहे हो इस बात पे? अरे ठीक है, हुजूर को अरबिक बहस क्यों सामने घुमा रहे हो? लेकर आओ अरबिक देते हैं और हम। अली चुप हो वर्ड जाओ, भी, अली चुप हो जाओ, अरबी भी आ जाओ पढ़ो ना, और अरबिक तर्जुमा देते भी हैं, अभी पढ़ो। चुप हो जाओ, अली मैं आपको दे अली रहा हूँ। यार अली आयत निकालो यार, चुप हो जाओ। ताहिर भाई देखो, मसला कहाँ होता है, आपने इनको ले जाते ऊपर अल्लाह ताला की तरफ, ये वापस नीचे इंसान पे आ जाते हैं कि इंसानों की बात सुनो। हम कहते हैं अल्लाह की बात सुनो भाई, हमको अल्लाह की बात सुनो, नहीं इंसान की बात सुनो। यही तो मैं बता रहा हूँ कि ये तो तफसीरों का सहारा लेते हैं, कभी ज़ईफ हदीसों को सामने लाते हैं, कभी दूसरे चीजों को। खुद कुरान मजीद की अरबिक जो कंटेक्स्ट है उसको, ओरिजिनल जो अरबी लैंग्वेज है उसको सीखो, फिर अरबी को सामने लेकर पेश करो। कभी एक की तफसीर, कभी ये, तो फिर मुस्तशरिकीन आप जानते हैं, ओरिएंटलिस्ट, वो भी तफसीर करते हैं, वो कुरान के खिलाफ तफसीर करते हैं। कल को वो उसको भी हमारे खिलाफ दलील के तौर पर लाओगे, फिर हम क्या करेंगे? वो तो हमारे खिलाफ है मुस्तशरिकीन। जल्दी करो भाई, शाबाश।
ارے طاہر صاحب اتنے کتنی یہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا تفسیریں کتنی ہے. لوگوں نے کتنی تفسیریں لکھی ہے اس کو علی بھائی کو پتا ہے؟ مناب بھائی اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ کبھی تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ ذکر ہوتا ہے تو اس کے نیچے یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ روایت ہے لیکن یہ اسرائیلی روایت ہے. آپ کو پتہ ہوگا یہ اس کو بھی کوٹ کر کے بتائیں. ہاں تبری میں زیادہ کر کے اسرائیلیات بھری ہوئی ہے ساری کے ساری زیادہ بالکل میکسیمم اسرائیل بھری ہوئی ہے. اور نہیں 800 نے وہ لکھی بھی 800 ہوتی نے ہے نا کہ 50 یہ اسرائیلی روایت ہے تو یہ اس کو اور بھی جو 800 بھائی 850 تفسیریں لکھی گئی ہیں. 850 تفسیریں. اوکے نا. آپ کس کی بالکل یہ سب کی اوپینین ہے ان کی جو جس نے لکھی ہے ان کی اوپینین ہے سب کی الگ الگ اوپینین ہے. تو ہم کو بھائی عربی سے ہی سمجھنا پڑے گا. ابھی ہم کھولو کسی نا, اس میں خود بتائیں کہ محمد رسول اللہ قرآن سکھاتے ہیں لوگوں کو, تو وہ ہدایت دے رہے ہیں نا اللہ کے ذریعے لوگوں کو. کھولو ابھی کھولو یہ آیت. ہاں دیکھو بات کر کے اور فائدہ نہیں. اسرائیلی قرآن تم کو ایک کیسے ہے پتہ ہے اسرائیلی تبلیغ کیا ترجمے کرنا، والی اسرائیلی تفسیر؟ ایک ہے کھولو ابھی تبلیغ قرآن, ابھی کرنا بات جو کرتے ہیں. مناب کھولو بھائی نا بھی ابھی, کر رہے ہیں نا. کھولو نا ابھی, ایک کھولو ہوتا ابھی, بات نہیں ابھی ریفرنس کھولو ابھی, بات پہ نہ گھماؤ ٹھیک ہے, ورنہ ہم اور یار اچھا آپ گھمائیں مناب گے. بھائی ٹھیک ہے لو کس بندے سے بات کھولو کر ابھی رہے قرآن, کھولو ابھی, ہیں؟ اس کو کھولو قرآن میرے تبلیغ اور سامنے کھولو. ہدایت میں پر ڈفرنس معلوم ارے نہیں ہے کہ آپ کے تبلیغ اندر دم ہے کسے تو ابھی کہتے ہیں. آیت کھولو نا, آپ ابھی کھولو کون نا سی آیت آیت؟ جو دیے. میں نے آپ کو لنک مناب کو بھائی دیا ہے نا, سامنے لے لنک اب کر آپ آئیں. کو لنک نہیں نظر آ رہا. مناب بھائی کھولو نا ابھی یار, جلدی, ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, بس ضائع نہیں کرو. کھولو ابھی, جلدی کھولو. ٹھیک ہے آپ ابھی تو بڑی عربی کے جلدی ہو ساتھ رہی آپ تھی, نے اب کیا پڑھنا ہو ہے. گیا؟ ارے عربی کے جو ساتھ پڑھو. بھی ہے کھولو تو صحیح. پہلے آپ کی عربی بھی پڑھ کے آپ کو بتا دیتے. عربی میں بڑا صحیح ہے بھروسہ ہے بسم آپ اللہ کو, کرے. جیسے خود آپ کو بسم عربی اللہ سمجھ میں کرے. آ جاتی ہے. ہاں, بسم اللہ کرے. شاباش بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, کیا کرنا شاباش. ہے؟ مسلمان ہو گئے. اس کو پڑھ لے. لقد یہاں سے میں تو سٹارٹ صوفی کرے. ہوں, پہلی بات شاباش. تو یہ. لقد من ہاں اللہ یہاں سے سٹارٹ کرے. شاباش. لقد من ہاں, اللہ علی پہلے آپ اس کو المؤمنین. پڑھیں, میں آپ ہیلپ بتا کرتا ہوں. دیجیے کیونکہ آپ کو عربی آتی ہے نا, پہلے آپ پڑھ لیجیے, آپ بتائیے. ٹھیک ہے نا, اس کا کیا مطلب ہے, لقد آپ کو من عربی اللہ بھی آتی ہے. یقیناً احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے علی المؤمنین مومنوں پر اس بعث فیہم کہ جب بھیجا گیا ان میں رسولن پیغمبر من انفسہم ان کے جنس پیغمبر تو سے. کہیں نہیں ہے, رسول آیا ہے. سن لے پیغمبر تو کہیں نہیں ہے. یار بات نہ کرو. آپ نے میں کیسے ملا تمہیں دیا خود پیغمبر؟ خود نہیں آتا, میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے. اتنی تو شرم ہے تم میں نہیں ہے. یتلو علیہم پیغمبر تو رسمی ہے, جو رسول آیا ہے میرا. جو ہاں, تم پر رسول پڑھتا ہے من. آیت ہی اللہ کی آیت. ٹھیک ہے, عربک پڑھے پہلے بھائی وَيُزَكِّيهِمْ جان, پہلے پورا عربک اور پڑھ لیں پاک صحیح کرتا طریقے ہے سے. تم لوگوں کو, وَيُعَلِّمُهُمْ اور سکھاتا ہے تمہیں الکتاب کتاب والحکمت اور سنت. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ اس او بھائی میں بھائی کیا ہے بھائی, او بھائی, وَإِنْ او كَانُوا بھائی مِنْ بھائی, قَبْلِ او اور اس سے پہلے جو ہے وہ لوگ لفی ضلال مبین گمراہی میں تھے جو. اور تو اس میں کیا ہے, اس میں اس سے کیا ثابت ہوا ہے؟ ابے یار سنو, پہلے پوری عربک پڑھ لو, اس کے بعد پوری ٹرانسلیشن دے لقد دو. من بیچ بیچ میں اللہ مت علی ملاؤ. المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبلہ لفی ضلال مبین. میں تو تمہاری طرح کافر نہیں ہوں, مجھے عربی آتی ہے. اب تم پڑھو اے کیا عربی. بکواس شاباش. کر رہے ہو؟ اے ہلو, تمہیں کیسے پتا؟ تم کون ہو تو کافر کہنے والا؟ اللہ ہو تم, چپ کر کے بیٹھو. ارے بکواس. علی علی عقیدہ علی علی عقیدہ مناب بھائی صحیح کافر نہیں بولے, ہے نا. بکواس کر رہے طاہر ہیں. بھائی ترجمہ طاہر بتاؤ بھائی چلو. ایک منٹ طاہر بھائی علی 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 آپ پڑھ کے بتاؤ اس میں آپ کیا ترجمہ, انہوں نے تو کر دیا, بتا دیا. نہیں, آپ ان کو بتاؤ. پتا ہے نا, ٹرانسلیشن پتا ہے پہلے مجھے پہلے ٹرانسلیشن دے. اب آپ بتاؤ. اردو میں چلو دو, چلو. علی نہیں علی نہیں نہیں نہیں, آپ اب طاہر بھائی دیں گے. طاہر بھائی چلیے, بتاؤ. ٹرانسلیشن دیجیے پوری پھر سے, اور صحیح سے دیجیے گا کھول کے. اب دیجیے, چلے بتائیں ٹرانسلیشن کیا نہیں ہے. آپ بتاؤ, آپ نے کھلوائی ہے نا بھائی, آپ بتاؤ گے نا. نہیں نہیں نہیں, یہ بتا ہے نا, یہ ان کو نہیں تو نہیں پتا ہے نا, میں آپ تو بتاؤ کافر ہوں نا. ٹرانسلیشن. چلو یہی بتا ہے. نہیں مجھے نہیں پتا, ارے میں تو بھائی, کافر ہوں. ارے آپ بتاؤ, آپ طاہر بتاؤ, بھائی چلو. بول رہے, طاہر بھائی میں تو کافر ہوں نا, آپ علی بتاؤ علی اب, چلو. طاہر بھائی طاہر بھائی آپ بتاؤ نے بس. میں کافر ہوں بھائی, یہ تو. علی بھائی کوئی بات سننا ہے کہ نہیں, اس طرح سے بات نہیں ہوتی. یہ کیا بچوں والی حرکتیں کر رہے ہیں یار, آرام سے بات کرو. یہ آپ نے آج کھلوائی ہے نا, اب بتائیے آپ نے کیا ہے اس میں, بتائیے آج کو پڑھیے تو سمجھائیے کیا ہے اس میں, پھر میں بتاتا ہوں آپ کو. چلے بتائیے. چلے علی بھائی بتائیے, علی بھائی اس میں کیا ہے آیت میں, بتائیے. یار آیت کھلوا کے چوپ ہو جاتے, ایسا نہیں ہوتا. آپ نے آیت کھلوائی اتنی زور شور سے چلا پکار کر کے, آیت کھلوائی, شیئر کرو آیت سامنے لاؤ.
جب آیت سامنے لائی تو آپ چپ ہو گئے. یہ میرے خیال میں ابھی بھاگ جائے گا علی بھائی. لقد کان من اللہ والمؤمنین اذا بعث فیہم، ان میں سے اٹھائے گا فیہم، ان میں سے رسولن. تو یہ رسولن کا کیا لیتے ہیں آپ؟ یہ رسولن ابھی میں اس پر بات کر لوں مناب بھائی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہاں پر یہ اپنی بات رکھ رہے ہیں؟ میں بات کر لوں؟ ہاں یہ بات نہیں رکھ رہا نا، اس کی بات کرے اپنے جواب دیں گے نا. آپ رکھ لیجئے بات اپنی سائڈ پہ، رکھ لیجئے. ٹھیک ہے. مناب بھائی یہ کہنا چاہتا ہے، میں جو اس کی بات سے سمجھ رہا ہوں نا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے مومنوں پر، کہ جب اس میں ان لوگوں نے پیغمبر کو بھیجا جو ان کے جن سے تھا، مطلب وہ بھی انسان تھا. سب سے پہلے یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ جب انسان جو ہے بشر ہوتے تو وہ حضور پیغمبر بھی جو ہے اسی طرح کے انسان ہوتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، پھر آگے چل کر یہ بات اس میں ہے کہ جب پیغمبر آتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں لوگوں کو سناتے تھے، وہ اس کے اخلاق ٹھیک کرتے تھے، اس کو پاکیزہ بناتے تھے، اور ان میں سب سے اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ گمراہی پر تھے. تو جو لوگ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے کہ جب وہ ہدایت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو نیک نیتی کے ساتھ، جو کہ یہ تو نیک نیتی اس کی نہیں ہے میرے خیال میں جو علی بھائی ہے، لیکن جب نیک نیتی کے ساتھ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے. اس میں یہ کہاں پر لکھا ہے کہ رسول جو ہے اچھا تو وہ اب آپ ہدایت مجھے دیتے بات ہیں؟ بتا دیجیے. اچھا مجھے ایک بات بتا اب دیجیے. اب مجھے ایک سمپل سی ٹھیک بات ہے، بتائیے. آپ کیا اللہ ٹھیک ہے. ہیں جو آپ کسی کو کافر کہہ رہے ہیں؟ آپ ہوتے کون ہیں پہلے مجھے یہ بتائیے. آپ اللہ ہیں؟ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے میرے بھائی، سب سے پہلے مجھے اگر میں پہلے معذرت یہ چاہتا میرے ہوں، اگر سوال آپ کا جواب دیجیے. آپ کون ہوتے ہیں کسی کو کافر کہنے والے؟ پہلے اس کا جواب دیجیے. آپ اللہ ہیں؟ میں کوئی بھی نہیں ہوتا، میں آپ صرف نے یہ بولا بات کر کیسے؟ رہا ہوں. آپ نے بولا ہے لفظ، مناب بھائی بولا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے نا. اب ٹھیک ہے، اس سے میں تمیز میں خفا آ نہ ہوں، میں جائیے معذرت پلیز. چاہتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں. ٹھیک صحیح ہے، ہے اللہ اس اللہ نہیں ہے آپ کوئی. اوکے. ٹھیک ہے، میں اب مجھے معذرت آپ چاہتا نے ہوں. اس کی ٹھیک ٹرانسلیشن دے دی. اب مجھے ایک بات بتائے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ جو ہے انبیاء کو بھیجتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو بالکل. بھائیان تو پڑھاتا سکھانا تو ہے وہ اللہ کی مدد سے انبیاء ہی کرتے ہیں نا. انبیاء ہی ہاں اللہ ہاں، کی مدد سے لوگوں کو سکھاتے ہیں، ہدایت دیتے. تو یہ بات ٹھیک کرنا ہے. کیا غلط ہے؟ تو محمد رسول کون اللہ سی اللہ کی بات؟ مدد سے لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں نا، تو وہ بھی دے سکتے ہیں نا اللہ کی مدد سے ہدایت. یہ تھوڑی نا ہے کہ اللہ اتر کے نیچے آئے گا، ٹھیک ہے، اور ہدایت دے گا سب کو. کسی وسیلے سے دے گا نا. صحیح. چلو اب محمد ٹھیک رسول ہے، اللہ اس سے پر دے گا بات نا. کرتے ہیں. تو محمد علی رسول بھائی اللہ کیوں نہیں ہدایت دے باری رہے؟ باری اب جواب دیجیے. پیار، علی بھائی پیار سے باری باری بات کرتے ہیں. اور تمیز ہدایت میں کا بات کریے آپ گا بھائی جان، نہیں تو پھر میں صحیح بدتمیزی پہ آؤں گا. ٹھیک ہے، آپ اللہ نہیں ہے علی یہ آپ نئی جان لیجیے. طریقے سے بات کروں گا. صحیح ہے مناب بھائی، اس سے میں بات کرتا ہوں. صحیح ہے، باری باری میں دونوں بھائی بات کریں گے. کرے ہدایت کا کرے مطلب آپ کیا ہے؟ ہاں کرے میں کرے صرف کرے کرے ہدایت آپ کے سے یہاں کیا ہے یہ پہلے آپ مطلب بتائیں. لیتا ہوں. صحیح، میں یہ مطلب دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے لوگوں کو دعوت تبلیغ دینا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا. قرآن مجید میں ایک آیت ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس وتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی تم سب سے بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے گھر سے نکالے گئے ہو، اور جو تم معروف یعنی نیکی کی طرف دعوت دو گے اور لوگوں کو برائی سے منع کرو گے. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے. جو لوگ اخلاص مند تھے، جو لوگ نیک نیت تھے، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی. اگر یہ کہہ دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دعوت دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا، تو اس کی دعوت سے وہ مومن یا مسلمان بن گئی. اگر آپ کا یہ مطلب ہے ہدایت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہدایت دے کر دوزخ سے بچا سکتے ہیں، یا اس کو جنت میں داخل کر سکتے ہیں، یا اس کو اپنے ہی میں نے پاور ایسا سے تو کبھی ایک بولا نہیں. سن آپ لے نے سن لے کیسے یہ ایک اندازہ اسپیشل لگا دیا؟ سن لے سن لے سن پہلے لے یہ سن لے سوال ہے. ایک اسپیشل فورس سے اگر آپ سمجھتے ہیں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو پاور ہے نا، تو وہ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. انک لا تہتدی، یقیناً بے شک اے پیغمبر تم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. یہدی من یشاء، یعنی ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، جسے چاہے وہ دے سکتا ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں کتنی واقعات بتا سکتا ہوں کہ ابو جہل کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، وہ قبول نہیں ہوئی.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے دعا کی تھی، وہ قبول ہوئی. ابو طالب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت محنت کی، پھر آیتیں نازل ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دم تک ابو طالب کو کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کی لیے سفارش کروں. تو ایک آیت اس پر نازل ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کا کام ہے صرف دعوت تبلیغ کرنا. ان کے علاوہ بہت سی خواہشیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری نہیں ہوئی. میں کتنی جو ہے وہ مثالیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. کتنے بڑے بڑے سردار تھے، سن لے کتنے بڑے بڑے سردار تھے، اس کے نام میں سامنے رکھتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ امیہ تھا، آپ نے نام سنا ہوگا. ان کے علاوہ شیبہ تھا، ان کے علاوہ ابو جہل تھا. ان 4-5 سرداروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت اس پہ کی، لیکن وہ ایمان نہیں لائی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. آئی ہوپ آئی کلیئر مائی پوائنٹ. اچھا میں آپ سے ایک بات بولوں. پہلی بات جنت جہنم کا بات تو میں نے کی ہی نہیں، وہ آپ ہٹا دو، اس کا تو بات کی ہی نہیں. اور دوسری بات یہی ہے کہ بھائی جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے جن لوگوں پہ محنت کی، فرض کرو حضرت عمر ہو گئے، حضرت ابو طالب ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ کے لیے مثلاً طور پہ یہ بھی کہہ دوں کہ جنگ خیبر جو ہوئی تھی تو ان میں جس نے شرکت کی تھی حضرت علی نے، وہ حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے. حضرت ابو طالب نے اپنے بیٹے کو قربان ہونے کے لیے چھوڑ دیا. تو عملاً آپ سمجھ لیجئے، کیونکہ عمل کا دین ہے اسلام، ٹھیک ہے نا، قرآن بھی عمل کا دین ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی ہدایت سے، اللہ کے قرآن سے جو ان کو نور کی صورت میں عطا ہوا، ان سے لوگوں کو ہدایت دے سکتے ہیں. لیکن جنت و جہنم کا ہمیں نہیں پتا، وہ اللہ کا اختیار ہے. اوکے، اور میں اس پہ اٹل ہوں، ٹھیک ہے. اور آپ نیکسٹ ٹائم کافر نہ بولیے گا، ٹھیک ہے نا، نہیں تو نیکسٹ ٹائم جو ہے میں آپ سے بات کر ہی نہیں سکتا. کیونکہ کافر کسی کو بے وجہ کہہ دینا بغیر کسی ججمنٹ کے، بغیر کسی ثبوت کے، آپ کسی کا بھی حق نہیں ہے، نہ ہی مناب بھائی کا حق ہے. تو آپ تمیز میں بات کریے پلیز. ٹھیک ہے علی بھائی، میں آپ سے آپ کا عقیدہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس درجے پر رکھ رہے ہیں؟ جی بھائی، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کو دونوں کو جو ہے کس درجے پر رکھ رہے ہیں؟ دیکھو آپ کو درجہ جان کے کیا ملنا ہے؟ آپ سمپل جو ٹاپک ہے اس کی بالکل بات کرو. بالکل، پھر آپ ناراض ہوں گے. میں جاننا چاہتا ہوں نا، میں اللہ نہیں، تعالیٰ جو کو ٹاپک ہے سپریم آپ اس پہ پاور بات مانتا کرو. ہوں، یہ حضور آپ صلی اللہ ٹاپک علیہ سے وسلم نہیں کو پلٹو، آپ پہلے بھی بہت سردار پرکھنے کی الانبیاء. کوشش کر رہے ہو. نہیں، ٹاپک اس کا کوئی جواب نہیں ملنے والا. جو ٹاپک سے نہیں ہٹ سوال رہا تھا اس کا کیونکہ میں آپ نے کو بتا پتہ دیا. نہیں ہے نا. آپ مسلمان ہونا، پھر کیوں نہیں اس بات سے کیوں ڈرتے ہو بھائی؟ آپ تو کیونکہ یہ مسلمان ٹاپک ہونا. نہیں ہے، ٹھیک ہے. اوکے، دس از کیوں ناٹ دا نہیں ہے؟ ٹاپک مناب بھائی. اس پہ یس، میں دس از آنسریبل دا نہیں ہوں. ٹاپک اوکے، because چلیے، دس از ناٹ دا it is ٹاپک. bound The it belief is on the bound prophet and everything, it is so bound that's with the different. topic That's you are different. We are talking about. only on the basis of hidayah. بات ایک وہی ہو رہی ہے، اسی پر ہی رہی ہے سر. No, اس you میں are میں بات ہی نہیں کر رہا. you are سوری. طاہر بھائی ایک اللہ اور منٹ، رسول طاہر میں بھائی ایک رکھیں. منٹ، in other طاہر way. بھائی طاہر بھائی ایک منٹ چوڑے. علی یہ آیت پڑھو، کیا لکھا ہے؟ عربی پڑھو شاباش بیٹ. علی بھائی آیت پڑھو، یہ کیا لکھا ہے؟ میں پڑھ لیتا ہوں اس کے لیے. نہیں، ان کو بھی پڑھنے دو، ان کو بھی قُلْ پڑھنے دو نا. نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اب آپ بھی مسلمان ہونا، ایک مرتبہ پڑھ لو نا. دیکھو یہاں آدم علیہ السلام کو، ان کو سب کو جب کہا یہاں سے دور ہو جاؤ، تو کمانڈ کیا دیا، کیا انسٹرکشن میں دی؟ پڑھوں؟ فہیمہ صرف اونلی میرے طرف سے، یاتی کوم آئے گی میرے طرف سے، صرف میرے طرف سے، منی میرے طرف سے ہدایت. فمن تبع، جو کچھ بھی اس کو فالو، وہ ہدایت کو فالو کرے گا. ولا خوفم، آگے گارنٹی دے دی. کیا گارنٹی دے دی؟ نہ کوئی غمگین ہوگا، نو پریشان ہوگا. کنڈیشن کیا ہے؟ فہیمہ یاتی کم منی، صرف میرے طرف سے ہدایت آئے گی. مناب بھائی، یہ تو آپ نے بہت اچھی دلیل سامنے لے کر آئی. جو بات میں نے کہی تھی وہ یہاں پر ثابت ہو گئی، جو اس بھائی کے سامنے میں نے رکھا تھا کہ جب دعوت جو ہدایت کو لے گا تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. اس میں تو یہی اس کی تشریح. وہاں الفاظ صرف اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے، صرف. بالکل. میں اس کے لیے ترجمہ پڑھ لیتا ہوں. قُلْنَا، جب ہم نے کہا اہبطوا، جاؤ. وہ واقعہ ہے جب جنت سے آدم علیہ السلام
کا جو वाक़या है उसके बाद का जिक्र है कि कुलना, जब हमने कहा इहबितू जाओ मिनहा, यहाँ से जमीअन तुम लोग। कौन लोग? आदम अलैहिस्सलाम और उसकी जो बीवी थी। फ़इम्मा यअतियन्नकुम, और जब आएगी तुम्हारे पास, मिन्नी हमारी तरफ से, हुदन हिदायत, फमन तबिआ, जो इताअत करेगा, हुदाया मेरी हिदायत की इताअत करेगा, फला खौफुन, ना उस पर कोई खौफ होगा, वला हुम यहज़नुन, और ना उसको कोई गम पहुंचेगा। सिंपल आयत है और इससे हमारा दावा साबित हो चुका है। और अली भाई अपने दावे से पीछे, क्योंकि थोड़ा जिद तो होगा इंसान में, और पीछे नहीं हटेगा। देखिए यहाँ नहीं, बहुत मैं बड़ी पीछे नहीं हटा हूँ। ताहिर भाई यहाँ पे बहुत बड़ी बात लिखी हुई है, देखो कितनी बड़ी बात, यानी कि ये फ़इम्मा गारंटी दे, यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन। हाँ ताहिर भाई यहाँ पे गारंटी दे दी कि ना तुम कभी गमगीन होगे ना कभी परेशान होगे। गारंटी कौन दे रहा है? ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला गारंटी दे रहा है। ओके ना? एक कंडीशन क्या है कि सिर्फ उसी की तरफ से हिदायत आएगी, उसको जो फॉलो करेगा खुदाया, ये कंडीशन है। तो अभी अल्लाह की ये तरफ यहाँ पर अली भाई ना कहे कि ये पैगंबर ने कहा है, इसने तो दूसरी आयतों में बशर मिस्लुकुम की जगह कुछ और कहा था, मुझे वहां पर पता नहीं। ये यहाँ पर ये ना कह दे कि ये पैगंबर ने कहा है। अली भाई, बोलो, अली भाई बोलो, तर्जुमा करो इसका। अली भाई को चुप लग गई है मेरे ओ ख्याल में। अली भाई, भाईजान सुनो, बात तो सुनो भाई, सुनो, पढ़ने दो पहले मुझे उसको। हाँ पढ़ो 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 पढ़ो। ओ भाई, तो अल्लाह तो ये तो आपको कह रहा है क्या ना कि पढ़ना मैं है? तुम्हें हिदायत देता अरबी हूँ, पढ़ो ना। तुम मुझसे लोगों को देते हो, तो जो तुमसे हिदायत लेगा, ठीक है, उस पे कोई मसला नहीं होगा। तो भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह ही तो दे रहे हैं ना अल्लाह से लेके, और कौन दे रहा है? देख अल्लाह लिया, आसमान से दे देख रहे लिया, हैं। मैंने जो असेसमेंट की थी। ओ भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह ही दे रहे हैं अल्लाह से अली भाई लेके, ठीक है ना? यार तो वो इतना वसीला है और वो दे रहे हैं हिदायत लोगों को, ठीक है? यार इतना बहुत झूठ हो अब जो चुका उस पे है, अमल इतना होता है वो इतना उसके ऊपर। लंबा मत छोड़ो। इतनी लंबी भाई लंबी साफ साफ बात है आपके ऊपर, मैं तो शायद हूँ अफरीदी से बेशक बड़ा बेशक, चक्का जिसने मारा अमल है। नहीं किया वो जाने, फिर अल्लाह जाने, खत्म। शायद अफरीदी से बड़ा चक्का मारा है। ठीक है, इतना 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 पेंकू हो मुझे पता नहीं था। अली भाई इतना पेंकू हो तुम। भाईजान मोहम्मद यहाँ रसूलुल्लाह पर ने दी आदम है अलैहिस्सलाम की हिदायत बात हो रही अल्लाह के है। जरिए। अल्लाह आदम ने जो अलैहिस्सलाम, हिदायत दी है रसूलुल्लाह आदम को, अलैहिस्सलाम का वो लोगों के में वाक़ये बांटनी का है, जिक्र है। तो वही दे रहे हैं अल्लाह के अल्लाह के बंदे। जरिए, अल्लाह का इस्तेमाल करके, अल्लाह की ताकत का, खत्म। बस देखो देखो आप अली भाई देखो भाई, आप मेरे भाई है, मैं आपको सही बताता हूँ। कुरान देखो, ये तो प्रूव कर दिया कि सिर्फ भाईजान आप अल्लाह ही की मेरे तरफ भाई से। हो, लेकिन मैं अरे अपने अली भाई सुनो, जो अली बिलीफ है भाई उससे सुनो अलग ना नहीं यार, हट सकता। अली भाई चुप हो जाओ, हाँ, अली भाई 2 मिनट चुप रहिए। आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूँ, आपको कोई नहीं बताएगा ना। हमारे 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 जो ये जो मौलाना हजरत साहब, कोई नहीं बताता। मैं आपको सही बात बताना चाहता हूँ। देखो हम लोग कुरान सही पे बात करते हैं, अल्लाह की बात करते हैं, किसी इंसान की बातें नहीं करते। ओके ना? ये आपको यहाँ क्लियर हो गया। ये बिगिनिंग में ये जब ले डाउन हो रहा है, प्रिंसिपल ले डाउन हो रहा है, अल्लाह ताला ने यहाँ गारंटी दे दी। अभी आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, रुकिए जरा। अच्छा, तो आप एक काम करें, आप ये वाला खोले, इसका जवाब इसमें है, ठीक है? ये वाला अरे आप खोले। आप मैं आपको एक बात बता रहा हूँ ना, रुकिए ना भाई, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, रुकिए, आप मुनाफ भाई बताइए। इसे कह दे कि जो भी आयत ये सामने लेकर आएंगे उसको खुद एक्सप्लेन करेगा। ये हाँ आखिरी मर्तबा मैं कह रहा हूँ, सही है? मंजूर? पहले खोल तो लो, फिर आपको बता देंगे, खुद एक्सप्लेन कर ठीक। लेंगे, कोई मसला नहीं। फिर माननी पड़ेगी बात, शर्त ये है। देखो यहाँ पे अगर अल्लाह ताला क्या कह रहा है, अगर इसी तरह सुनो। तुम बातें करोगे अच्छा तो कोई भी नहीं मानेगा जो झूठ अगर भाई आप मेरी बोलो। कॉल दो ना, मैं आपको अली एक्सप्लेन अली कर भाई दूंगा। आप मेरी वाली अली कॉल भाई दो मैं जो मैंने आपको आपको आयत अली दी। भाई मैं आपको हाँ हाँ, बता रहा बोले हूँ, अभी बोले चुप बोले। हो जा। अली भाई जरा चुप हो जाओ, 2 मिनट के लिए। देखो सूरह बकरा में बिगिनिंग में प्रिंसिपल ले डाउन हो रहे हैं। ये जो कुरान शरीफ पढ़ने बैठे ना, जो भी इंसान बैठा है पढ़ने, उसको अल्लाह पाक कह रहा है आज, अभी हम समझो आज लेके बैठे, तो अल्लाह पाक हमसे मुखातिब है, क्या कह रहा है सुनो। ये 8वीं आयत है सूरह बकरा की, बिगिनिंग में। ओके ना? वो ये तो मिनन्नास कई अली साहब के बारे में नहीं है मेरे ख्याल में, उसके अली साहब के बारे में। हाँ, व मिनन्नास मैं यकुलूना आमन्ना बिल्लाहि। ओके, ये एक सेंटेंस हो गया। लोग कहते हैं, लोगों में से कहते हैं कि हम अल्लाह पे ईमान लाए। यकुलूना कहते हैं आमना बिल्लाहि, हम अल्लाह पे ईमान लाए। ओके, और आगे क्या कहते हैं?
वो बलियों में आखिरा, और हम आखिरात पे ईमान लाए। ये कहते हैं ना, हम लोग सब कहते हैं, सब लोग कहते हैं, ओके ना, बहुत लोग कहते हैं। तो वहां पे जवाब क्या आ रहा है, अल्लाह ताला के साथ जवाब क्या आ रहा है, देखो अल्लाह ताला कहते हैं वमा हुम बिमुमिनीन, अल्लाह कहते हैं मोमिन नहीं है। अली भाई अली आप कह साहब, रहे हो कि भाई मैं ईमान वाला हूँ, अल्लाह पे ईमान रखता हूँ, आखिरत पे ईमान रखता हूँ, रोजे रखता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। अल्लाह पाक आगे जवाब क्या रहा है, तुम मोमिन ही नहीं हो भाई। आगे जो क्या और फिर आगे इसके अल्लाह बाद भी पढ़े, मुनाफ हाँ भाई, युखादिऊन अल्लाह हाँ वल्लज़ीना आमनू। अल्लाह को धोखा दे रहा है, युखादियों का मतलब धोखा दे रहा है, अल्लाह को धोखा दे रहा है और ईमान वालों को धोखा दे रहा है। वमा युखाद, अल्लाह पाक किसी को धोखा नहीं देते, सिवा अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वमा युसरून, और जो कुछ भी तुम कर रहे हो ना, जो कुछ भी तुम मान रहे हो, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, अल्लाह पाक कहते हैं तुमको सहूर ही नहीं है। यानी हम दोस्त को कहते हैं ना कि कुछ गलत काम कर रहा था, उसको पता ही नहीं था, हम कहते यार तू क्या कर रहा है, तुझे सहूर ही नहीं, तू क्या कर रहा है। तो अल्लाह पाक कहते तुम क्या कर रहे हो ना, ये जो कुछ मान रहे हो, अभी कर रहे हो, जो फॉलो कर रहे हो, इसकी उसकी बातें, तुमको सहूर ही नहीं है ये बात का। फिर क्या कहता है अल्लाह पाक आगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं, फी कुलूब मर्द, इनके इनके दिलों में मर्द है। फजदहुमुल्लाहु मर्द, अल्लाह पाक कहते हैं तुम्हारा मर्द मैंने बढ़ा दिया। लहुम अजाबुन अलीम, तुम अजाब में हो। देखो अभी आप परेशान होकर लोगों से लड़ रहे हैं ना, तो ये आप अजाब में हो, परेशान हो। बेमा अच्छा, कान, और अब काफिर अली भाई बोलना क्या तो करेंगे? वैसे बिल्कुल सही है ना, बहतान बांधना तो अल्लाह ने कुछ सुनो बोला ना, ही नहीं अरे उसके ऊपर। सुनो ना भाई, अली बिल्कुल। भाई एक मिनट, अली भाई एक मिनट, एक मुनाफ मिनट, भाई अब आप भी सुने, एक उन्होंने जो मिनट, किया है अरे वो अली गलत भाई था, सुनो, उसको माने पहले। अली भाई सुनो, एक मिनट सुनिए भाई, कंप्लीट कर दीजिए। क्योंकि अल्लाह पाक कहते हैं क्योंकि तुम झूठ बोलते हो। बेमा कानू यकज़बून, क्योंकि तुम झूठ बोलते हो, कंटिन्यूटी है, झूठ बोलते रहते हो। तो ये इज़ा कीला लहुम ला तुफसिदूना फिल अर्द, उनको कहा जाता है कि भाई ये किताब में, अल्लाह ताला की किताब में करप्शन मत करो, आयतों को चेंज मत करो, अल्फाज चेंज मत करो, सही से बताओ, हक बताओ। तो तुम उसमें क्या करते हो, करप्शन करते हो। तो क्या कहते हैं, कालू इन्नमा नानु मुस्लिम, हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम तो रिकैंसिल करने वाले हैं, हम तो ये तो अली हमने पढ़ साहब के के समझ में आ बारे में गया, और सब कुछ हम तो पिछला। डिस्कशन हो रही है। तो यह है अल्लाह पाक, तो ये अल्लाह पाक तो यही कह रहे हैं तुमको, तो समझा करो ना भाई अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं शुरू में, कि अल्लाह पाक ने हमको समझा दिया कि तुम लोग जो कुछ कर रहे हो। तो अब हमारा काम हमको सोचना है, कि हमको आया तो उसे चेक करना है कि क्या हम अरे जो हाँ हाँ करते हाँ आ हाँ, मैं रहे हैं समझ गया, मैं वो समझ सही गया। है कि नहीं। या अली हमको आया, भाई, आप क्या है, आप तो हमें कुछ इंट्रोडक्शन करवाए ना। ओ भाई मैं सूफी आप हूँ। क्या अब आप मेरी वाली आयत खोले, मैं अब खुद एक्सप्लेन करूंगा, जो कि सूफी? परफेक्ट सूफी जो किसे है। कहते हैं? कौन सी सूफी आयत है किसे बोलो। कहते हैं आपको तो नहीं पता ना। सूफी उसे कहते हैं जो अल्लाह से प्रेम करते हैं, जो अल्लाह के लिए सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ दान कर देते हैं और अल्लाह के हो जाते हैं बस। अगर अल्लाह ताला से प्रेम होगा तो फिर आप ये बात ना कहते कि हुजूर सल्लम भी हिदायत देता है। नहीं, क्योंकि अल्लाह। अच्छा, तो आपको मैं साबित कर देता हूँ ना, आप आयत खोलें, मैंने आपको जो दी है, हाँ खोलें तो आयत आ कुरान.com गया। की, खोले ये खोले खोले, आपका मैं अभी प्रेम, एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ 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 हाँ, अल्लाह से खोले तो खोले ज्यादा खोले। प्रेम हम करते हैं, जो हमने ये कहा है कि सुप्रीम पावर अल्लाह ताला है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पसंदीदा और हाँ, जो खोल दी ना। हाँ, हबीब इसमें मैं है। आपको पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है ना। इसमें अल्लाह खुद कहता है, इंडीड वी हैव मेड द मैसेजर ऑफ अल्लाह एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल, ठीक है, यू हैव होप इन ठीक है, अल्लाह बिल्कुल। इन द लास्ट डे इन रिमेम्बरेंस विद अल्लाह। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से निस्बत जोड़ रहे हैं लोगों की, तो हिदायत दे रहे हैं ना। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो भाई हाँ कहा, अल्लाह ने जब एक को एग्जाम्पल बना दिया परफेक्ट, तो ऑब्वियसली बात है वही लोगों को अल्लाह से हिदायत जोड़ रहा है ना, तो आप कैसे कह सकते हैं हिदायत नहीं दे सकते। ही इज एन अच्छा एग्जाम्पल। वाह, ताहिर भाई एक मिनट रुक जाना, ताहिर भाई रुक जाना। ओके अली भाई हो गया आपका। बोले। ओके, आप कह रहे हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको पता है कि हुस्नुल हसना, हुस्नुल हसना की डेफिनेशन क्या है यहाँ पर बताओ। एक मिनट, क्या बोल रहे हो आप? उसवतुल हुस्ना अल्लाह, 99 नेम्स ऑफ नहीं, अल्लाह। आप कह रहे हो, एक मिनट अली भाई बात सुनिए मेरी। आप कह रहे हो यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा हुआ है, उनकी हुस्नुल हसना कहाँ है, हुस्नुल हसना कहाँ है यहाँ पर, उसवतुल हुस्नुल हसना हसना। ओ एक भाई मिनट, मेरे, आपने हुस्नुल वो वाली हसना नहीं खोली क्या? वेट, मैंने तो आपको जो दिया वो वाली खोल दो ना। ये वही आपने है। आपने जो दी है वही खोली है अरे भाई ये मैंने। रहा ना, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुल हुस्ना लिमन काना हाँ यरजुल्लाहि वल यौमिल आखिर व अज़करल्लाह कसीरन। हाँ, तो कहाँ है हमारा रसूल, रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कहाँ है।
ये लिखा हुआ है ना, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि, और ठीक है ना, रसूलिल्लाहि उसवतुल हसना। रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, रसूलुल्लाह लिखा है भाई, रसूलुल्लाह लिखा हुआ है तो रसूल कहाँ है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अरे अलैहि वसल्लम कहाँ है लाही भाई? लिखा हुआ है, नीचे ज़ेर है, गौर से ओ देखो यार। भाई, हाँ तो चलो ओके, चलो फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैंने मान लिया, तो उसने तो हसना की डेफिनेशन कहाँ है? उसवतुल हसना की डेफिनेशन क्या है? ये लिखी हुई है ना, हाँ, उसवतुल कहाँ हसना लिखी? एज अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर हिदायत, ठीक है, आपको पता है? हिदायत के लिए। सुनो हु हैज सुनो होप सुनो, इन अल्लाह, होप इन अरे अल्लाह भाई, क्या हिदायत है जिसके पास अरे अल्लाह की, अली भाई, खत्म। अली भाई सुनिए, अली भाई एक बार सुनिए, आपको पता है कुरान शरीफ में नाम के साथ दिया है उसने तो हसना, पता है? और डेफिनेशन के साथ में, पता है कि नहीं आपको? ओ भाईजान, भाईजान सुनो, एक मिनट, अरे अरे भाईजान अली भाई भाईजान, अल्लाह ने क्वेश्चन का कभी कभी जवाब हबीब भी बोला है, कभी कभी सुनो यार, यासीन भी बोला है मोहम्मद रसूलुल्लाह को। अब आप, आपको म्यूट करो, देखो आप कहानी मत सुनाओ। अरे नहीं मुनाफ भाई, फिर आप कैसे कह सकते हो मोहम्मद रसूलुल्लाह को यासीन कहते हैं? अली भाई जरा चुप हो जाओ, मेरी बात सुनिए यार, भाईजान क्या बात, जरूरी नहीं है नाम अरे बोले बात, अल्लाह, अल्लाह ने अरे वो बात मेटाफोरिकली। सुनिए, बात सुनिए, अरे सुनिए, बात सुनिए, चुप हो जा 2 मिनट के लिए, चुप खामोश हो जा, सुनो। ये आपने आपकी आयत बता दी है ना, आपने कहा ये हुस्नुल हसना है, डेफिनेशन यहाँ पर हुस्नुल हसना की नहीं है। अब अल्लाह पाक ने हमको कुरान शरीफ में नाम के साथ में और हुस्नुल भाई हसना की जरूरी डेफिनेशन नहीं है, बताइए, हमको अल्लाह ने क्या कहना है, हमारी मेटाफोरिकली हुस्नुल बोला हसना है। क्या होनी चाहिए? वो अरे आप कहते हैं अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में बताई, मैं आपको बताता हूँ ना, अभी रुक जाओ, वो क्या रुक जाओ, अभी खामोश हो, खामोश हो, बताता हूँ मैं आपको। वो भाई साहब मेरा मुनाफ खान के साथ बैठे हो आप, कोई एक्स मुस्लिम के साथ में नहीं बैठा हाँ भाई। दिखाए दिखाए। हाँ चलो, मुनाफ भाई मैं सिर्फ 2 मिनट बात कर लूं, फिर जो है मैं लीव करूंगा, सही है? नमाज का वक्त हो चुका नहीं है। मैं मैं एक मिनट कंप्लीट कर लूँ, ताहिर भाई, जो कंप्लीट कर लो ना, ये कंप्लीट टॉपिक कंप्लीट कर, देखें ये लिखो क्या लिखा है, देखो देखो, ये हुस्नुल हसना है नाम के साथ में है, ओके ना। कद कान लकुम हुस्नुल हसना फी इब्राहिम, तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारे लिए हुस्नुल हसना है किसके साथ में? इब्राहिम वल्लज़ीना माहू, जो इब्राहिम में इब्राहिम अस्सलाम है, वल्लज़ीना माहू उनके साथ में है। क्या है हुस्नुल हसना? तुम्हारे लिए, ओके, लकुम तुम्हारे लिए, ये हमको कहा जा रहा है। अब आगे डेफिनेशन दिए, क्या डेफिनेशन हुस्नुल हसना की? इज़ा कालू लिकौम ही इन्ना बरिउ मिनकुम व मिम्मा ताबुदूना मिन दुनिल्लाह। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि मैं तुमसे बरी हो गया, तुम अल्लाह के अलावा लोगों की बातें मानते हो। अभी लोगों की बातें आप निकाल निकाल के बता रहे हो ना, तफसीरा नहीं है कि उसकी बात हो रही है। क्या उन्होंने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि मैं तुमसे बरी हो गया, मैं तुमसे दूर हो गया, क्योंकि तुम अल्लाह के अलावा किसी और लोगों की बातें मानते हो। कफरना बेकुम वो बदा बैना व बैनकुम अदावत बगदा अबदा हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदा, हमारी तुम्हारी अदावत हो गई क़यामत तक, यहाँ तक कि तुम एक अल्लाह की इबादत पे आ जाओ, अल्लाह की आयतों पे आ जाओ, सिवा के उनके वालिद साहब के लिए उन्होंने अलग दुआ मांगी थी। तो यहाँ पर ये हुस्नुल हसना है। तो हमारी हुस्नुल हसना क्या होनी चाहिए कि जो लोग कुरान शरीफ को छोड़ के लोगों की बातों को, लोगों की किताबा, लोगों की आइडियोलॉजी ला के बताते कि इनकी बात मानो, तो हमारे क्या कहना चाहिए उनको? मैं तुम्हारा काफिर हूँ। तो भाई अली भाई, जो भी आप लोगों की बातें बता रहे हैं, मैं उनका काफिर हूँ, मैं कुफर करता हूँ आपका। अबे यार तो मैंने उनकी बात नहीं रखी ना, मैंने एक सिंपल आयत की बात रखी। अब उसका हाँ, नाम तो होना जरूरी नहीं ये है, हुस्नुल हसना है, अल्लाह का नाम ये ही हो। हुस्नुल हसना है। वो सुनिए, वो आयत की जो आप बात कर रहे थे, वहाँ अल्लाह ताला कह रहा है अल्लाह के पैगाम में रिसाला, वहाँ रसूलू नहीं लिखा है, रसूलू होगा तो शख्सियत की बात हो रही है, वहाँ बात हो रही है अल्लाह के पैगाम की। अल्लाह पाक कहते हैं मेरे पैगाम नहीं में ठीक है तुम्हारे, ठीक है, तो ऐसी बात है तो भाईजान, हाँ तो हम रसूल अल्लाह क्यों बोलते हैं? तुम तो रसूलुल्लाह बोलना चाहिए हमें। तो फिर आप तो अरबिक रसूल सिखा रहे हैं, भाई, तो क्या हम रसूल अल्लाह क्यों बोलते हैं? फिर रसूलुल्लाह मुनाफ बोलना भाई मैं चाहिए एक फिर बात हमें। कर लूं, मुनाफ रसूलुल्लाह भाई बोलते हैं ना भाई, रसूलुल्लाह बोलते हैं ना, रसूलुल्लाह बोलते हैं, रसूलुल्लाह नहीं मुनाफ बोलते भाई रसूल नहीं, रसूलुल्लाह तो नहीं बोलते आप लोग, रसूलुल्लाह ही बोलते हो हमेशा, मैंने हर किसी से ही सुना है। क्योंकि अल्लाह का पैगाम इज इक्वल टू मैसेज और मैसेंजर, भाईजान, अल्लाह का पैगाम। भाईजान सुनो, बोलो भाईजान हाँ। एक बात सिंपल याद रख लो, ठीक है ना? अबे यार ये अल्लाह वो अगर अपनी ही, देखो, अरे अली नहीं भाई सुनो सुनो, मुझे एक बात सुनो, बताओ। ये सुनो आयत, सुनो सुनो, ये आयत क्या सामने बिल्कुल बोलो? क्लियर है। अरे एक मिनट यार, सुनो यार, देखो सुनो, ये आयत बिल्कुल क्लियर है, सामने है। हुस्नुल हसना अल्लाह पाक ने दी है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम दिया है, और आगे डेफिनेशन दे दी है हुस्नुल हसना की। ये हमारी हुस्नुल हसना होनी चाहिए, ये हमको डेफिनेशन दी अल्लाह ताला ने। अब इसको रख के भी आप झूठ बोलोगे? अरे यार क्या बोल रहे हो आप यार? आप मुझे एक बात बताओ,
ٹھیک ہے, مجھے ایک سمپل سی بات بتاؤ, اگر اللہ محمد رسول اللہ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اسوۃ الحسنہ ہے, تو یہ جھوٹ کیا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ, جھوٹ کیسا ہے یہ؟ آپ کہہ رہے ہو, میں وہی کہہ رہا ہوں, تو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ کی اوپینین ہے یہ, علی رائٹ, بھائی یہ آپ کی اوپینین ہے. او یار, علی تو بھائی آپ کی بھی اوپینین ہے نا, ضروری تھوڑی نا یار کہ وہ کوئی بھائی نام آپ کی اوپینین بھی سب سے صحیح ہے, ناٹ لکھا ہوا نیسیسری. ہے, میری اوپینین کہاں ہے؟ یہاں آیت میں نام لکھا ہوا ہے ابراہیم اوپینین کہاں ہے بتاؤ, دیکھو او بھائی, نام لکھا ہے تو کانت لکم ضروری نہیں تمہارے ہے لیے کہ اسوۃ نام ہی ہو, ضروری نہیں ہے. اللہ نے تو یاسین بھی بولا ہے, اللہ نے تو علی محمود بھی بھائی بولا ہے. اب آپ بتاؤ. او بھائی یاسین کی بات ہوگی جب یاسین پہ بات کر لیں گے نا, ابھی یہاں کی آیات نہیں نہیں سامنے نہیں کھول نہیں, اب آپ نہیں, تو پھر آپ تو قرآن کی مخالف ہی بات کر رہے ہو پھر اس حساب سے. تو آپ ایک آیت کو رکھ رہے ہو, اس کو ریفرنس مانگ رہے ہو, باقی کسی آیت کا ریفرنس, تو آپ کہہ رہے ہو نہیں 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 نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. بھائی جان جھوٹ نہ بولو, قرآن نہیں پڑھو, پورے قرآن پہ ایمان مناب لانا بھائی اللہ نے بولا ہے. اسلام میں مناب پورا بھائی پورا ہوتا ہے, قرآن کو پورا پورا سمجھو, ہر کیا ہے کتاب بتاؤ. کو مناب authentic, بھائی ہر ریفرنس کو, ہر آیت کو authentic مانو. You cannot say this now. Okay? مناب ارے بھائی میں ایک یاسین منٹ بات کر لوں. جی طاہر بھائی بولے بولے. میں صحیح ہے, میں علی بھائی سے بات کرتا ہوں. علی بھائی, اس میں یہ کہاں پر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دیتے تھے؟ سمپل بات کر لوں. مناب بھائی آپ بھی اتنا لمبا کھینچتے ہیں اس کو, میں سمپل رکھتا ہوں, بتاؤ. بھائی علی آپ بھائی کو دکھا دیا نا میں نے, آپ کو وہ کیا دکھا دیا نا دکھایا؟ سورہ نساء کی آیا کہ اللہ نے تمہیں جو ہے یہ نور دے دیا قرآن کا, اب تم ہدایت دے سکتے ہو. obvious سی یہاں بات ہے, پر بات کرو کور نا, ہو وہ چکا ہے ادھر وہ وہاں پہ. تم کیوں ادھر ادھر جو ہے وہ بھاگتے رہتے ہو یہاں پر تو بھائی آپ ہی لقد تو کان پوچھ رہے لکم. ہو, مناب بھائی وہ آپ ہی تو دوسری پوچھ رہے ہو. سلائیڈ نکالو, دوسری سلائیڈ نکالو, اس پر بات کرتے ہیں. پھر میں نے جانا ہے, صحیح ہے, جلدی نکالے. ارے بھائی, مجھے کوئی آپ سے جھگڑا کرنے کا شوق نہیں ہے بھائی جان. ہمیں نہیں قرآن کو کیوں آپ پورا تو ماننا بھاگ ہوگا, رہے, ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں کہہ آپ سکتے بھاگ ایک رہے. آیت سے نہیں, دوسری آیت کا بیچ میں ہم نہیں لا سکتے. مناف بھائی, دیٹ از رانگ. اوکے, اللہ مناب نے بھائی رسول نہیں, اللہ کو آپ کئی ٹھیک ٹھیک مرتبوں ٹھیک پہ ٹھیک بس الفاظ یہ. سے نوازا ہے جو آپ کو ماننا پڑے گا. اوکے علی بھائی آپ نہ بھاگیں, کیوں بھاگ رہے؟ مجھے یہ ارے ثابت یار, کر کہاں کے بھاگ رہا ہوں, میں دکھاؤ. یہی بیٹھا ہوں, میں یہی بیٹھا ہوں, صحیح آؤ ہے, بولو. صحیح ہے. اسوہ حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ اس حسنہ کا مطلب کیا ہے آپ بتا دو. چلو آپ تو کہتے ہو مجھے نہیں پتا نا, آپ ہی بتا دو اس حسنہ کا مطلب کیا ہے. چلو بتاؤ. بہترین نمونہ. بہترین نمونہ نا, میں ٹھیک ہے. ہاں, اچھا, تو تو جو اس میں کیا بہترین ہے؟ نمونہ ہے تو بہترین, کیا وہ مجھے اس میں نہیں نہیں ہدایت کا, نہیں اس میں نہیں نہیں ہدایت نہیں کا, یار, اس مجھے میں میری بات ہدایت کیا نہیں ہے؟ نہیں, مجھے بولنے دیجیے اس میں پلیز. ہدایت کیا تو ہے؟ بہترین نمونہ جو ہے تو یہ بتائے, تو ہاں جو بہترین نمونہ اللہ کہہ رہا ہے نا, پرفیکٹ ایگزامپل, ٹھیک ہے, ہاں تو کیا اللہ ہاں اس کو وسیلہ نہیں بنا سکتا ہدایت کا؟ ٹھیک ہے, یہ اب بتائے. ٹھیک ہے, اب وسیلے پر آ گئے. یہی تو ہم نے یہ چلو گھنٹے سے وسیلہ یہی بھی بات چھوڑ نہیں دو, ہو وہ رہی بھی ہے. چھوڑ دو بھائی, کیا اللہ نہیں اسے نہیں ہدایت نہیں, نہیں دے بس سکتا ٹھیک ہے, لوگوں کو؟ چلو بس وسیلہ بھی پوائنٹ چھوڑ دو. کلیئر, پوائنٹ کلیئر ہے. مناب بھائی مان لیا بھائی نے, صحیح ہے. وسیلے پر کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے انسانوں کے لیے بالکل بھائی ہدایت کا مرضی ذریعہ ہے بنے. آپ کی, لیکن پرفیکٹ ٹھیک ہے, ایگزامپل تو یہ بھی ہونا چاہیے نا کہ بھائی اللہ ٹھیک نے ہے, اس نہیں کو نہیں نہیں, بس اب مثال بنائی کیوں, ہے, اب تو اللہ اس کو اپنی طاقت اگر بھی دے ایک سکتا ہے ہدایت مرتبہ دینے کی. مان لیا, اگر ایک مرتبہ مان لیا کہ وسیلہ بنا کر بھیجا گیا ہے, کس کو اس پر اعتراض ہو سکتا ہے؟ کیونکہ لوگ کفر کے اندھیروں میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے وہ اللہ کی لوگ طاقت سے محمد رسول مومن. اللہ نے لوگوں کو ہدایت دی, سمپل. کیوں ہدایت کا ذریعہ بنے؟ ہدایت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابے نعوذ یار باللہ ایک ہی خود اللہ بات ہے نا تعالیٰ ہے؟ یار, تو آپ کو یہ یہ ماننا کس طرح ہوگا, یہ تو پریم ہے مان رہے ہو اللہ نا تعالیٰ کہ کے انہوں ساتھ؟ نے دی نا اللہ کی طاقت سے, دی نا, یہ کس تو طرح مانتے ہو نا کا آپ. پریم ہے اللہ کے ساتھ؟ یہ ہوتا ہے پریم اللہ تعالیٰ کے ساتھ, کہ ابے نبی یار, کو کس اللہ ٹاپک تعالیٰ کو کے کس پہ ساتھ لا ملا. رہے ہو؟ ابھی صرف ہدایت کی بات ہے, وہ ختم ہو گئی نا, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, اب نا سن بھائی, لو علی نام بھائی, ضروری نہیں ہے, اللہ نے القاب سے بھی محمد رسول اللہ کو نوازا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ مجھے اگر رسول اللہ ہی مجھے بولے اس پر یا رسول اللہ ہی بولے, وہ علی رسول کی بھائی, طرف بھی اشارہ ہے. علی بھائی, علی بھائی, مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے. مناب بھائی کو ہے, میں کہہ رہا مجھے اس ہوں سے کہ فرق نہیں پڑتا, پر رسول مناف لقد بھائی قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے مناف بھائی, نہیں کر دیٹس رہے. یور اس اگینسٹ کا یہ قرآن مطلب دین. نہیں ہے, اس کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لقد نہیں, کان تو لکم یہ فی نہیں ہو رسول سکتا اللہ کہ سے. آپ ایک آیت کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ, دوسری آیتوں کو سنو ہی نہیں آپ. نو, یہ تو پھر تو آپ قرآن کو کی تو کچھ مخالفت ہے, پتا اپنی نہیں ہے نا, اس انٹرپریٹیشن لیے کرنا آپ یہ پڑے گا نہیں آپ کو. سمجھ سکتے. آپ کو کچھ پتا نہیں ہے نا, اصل میں آپ بہت نہیں, تو آپ لوگوں کو پتا, آپ سننا کیوں نہیں چاہ رہے پھر؟ علی بھائی ایک منٹ چپ کرو. دیکھو میں نے کیا کہا, میں نے اس کے آرگیومنٹ پہ کہا کہ بھائی وہاں رسالے کی بات ہو رہی ہے, رسالہ از اکول ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ہم کو رسالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہی ملا, لیکن وہاں پر ڈیفینیشن نہیں دی گئی ہے نام کے ساتھ.
تو میں نے کہا حسنۃ الحسنہ کی ڈیفینیشن نام کے ساتھ دی گئی اور یہ آیت ہے تو یہ اچھا ہماری بھائی صحیح ہے ٹھیک ہے تو محمد ٹھیک ہے اوکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حسنۃ الحسنہ تھے ہی، لیکن حسنۃ الحسنہ کی کیا تھی؟ مانتے ہو نا یو بلیو ان اٹ یو بلیو ان اٹ پہلے تو یہ کنفرم کرو بلیو ان اٹ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم از اسوۃ الحسنہ بیسٹ ایگزامپل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کال جو اللہ کا میسج جو انہوں نے دیا نا ان کی جو ایکشن ہاں تھی مانتے ہو نا بس اتنا بولو بس ہاں تو میسج اللہ کا پیغام یہ تو ٹھیک ہے اچھا بس اس کو سم اپ کر لیتے سمپل سی بات پہ بھائی جان سم اپ کر لیتے سمپل سی بات پہ دیکھو ضروری نہیں ہے نام وام ہو ٹھیک ہے نا اللہ نے القاب سے محمد رسول اللہ کو بولا ہے ٹھیک ہے نا کبھی اے رسول بھی بول دیا ہے ٹھیک ہے نا بھائی جان سمپل سی بات ہے